CDR, collectif pour la défense de la République. Ye jakulu mun dogolen tɛ maa la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. U ka baara de ka wuli ka tiɲɛ ani hɔrɔnya ni danbe lasegin jamana kɔnɔ. U ka baara de ka wuli ka yuruguyurugu kɛlɛ. U ka baara de ka wuli ka yatimɛw dɛmɛ. U ka baara de ka wuli ka fantanw ka hakɛ ɲini ka d'u ma. U ka porte-parole n'o ye Mohamed Issou Bachili ye, n'o b'o dɔn ni Ras Bachi ye. A wulila ka maliyɛndenw kunu k'u ka sira yir'u la, hɔrɔnya sira, danbe sira, kɛwale sira, k'o yira o maliyɛndenw na. An y'a ye o Ras Bachi min kɛra sababu ye k'an ka droits yira anw na, hɔrɔnkolon dɔw de wililen do bi k'u b'o kɛlɛ. Mais a y'a f'u ɲɛna u tɛ se. Maa min bolo bɛ Ala bolo, n'i ko i b'o sen cɛ, i ye fu de cɛ. Maa min ni Ala ka di, n'i ko i b'o tigilamɔgɔ kɛlɛ, c'est comme bi ka Ala de kɛlɛ. Ras Bachi nana de ka fantanw défend. Ras Bachi nana de ka yatimɛw défend. Donc Ras Bachi, Ala tɛ se ka to jugu bolo cogo si la k'a fɔ k'u b'a bin. Ras Bachi, anw tugur'o kɔ, a ka cɛɲa ko tɛ, a ka jaɲa ko tɛ, a ka surun o ko tɛ. An tugura ko parce que hɔrɔn de do, jogo ɲuman b'a la, kɛwale b'a la. Parce que n'i bɛ hɔrɔnya ɲini, hɔrɔnya tɛ 100 ye, 200 tɛ, wa 300 tɛ. Hɔrɔnya ko jogo, hɔrɔnya ko danbe, hɔrɔnya ko kɛwale. Dɔw bɛ layidu 6 ta ka tugu ka ɲɛmɔgɔw kɔ, anw ye layidu 3 ta ka tugu Ras Bachi kɔ. Hɔrɔnya ko jogo, an y'o ta ka tugu i kɔ parce que an y'o ye i la. Hɔrɔnya ko danbe, an y'o ta ka tugu i kɔ parce que an y'o ye i la. Hɔrɔnya ko kɛwale, an y'o ta ka tugu i kɔ parce que an y'o ye i la. Ras Bachi, Bakorotum den, Ras Bachi, Sambala ɲɔ, Ras Bachi, ka da ɲɔ tɔw kɔ, ka wuli, ka kun u la, ka tila ka tɛmɛ u la. Ras Bachi, Mohamed Ali Bachili den, Ras Bachi, Jɛnɛ Sogodogo terikɛ, Ras Bachi, Dani terikɛ, Ras Bachi, Habibu Cham terikɛ, Ras Bachi. Ras Bachi, an b'i fo k'i barikada. Ras Bachi, i ba ka wololi kɛra tare. Ras Bachi, i ba ka bangeni a kɛra maliyɛnw ma ɲumanya ye. Ras Bachi, wolomuso caman de bɛ yen, u bɛ bange, u bɛ tila ka nimisa komi y'a to olu bangera. Parce que n'i bangena fɛn na, fɛn mun nana kumasuli de s'i ma, i bɛ nimisa i den bangeni na. N'i bangena fɛn na, fɛn mun ye majigin de las'i ma, i bɛ nimisa i den bangeni na. Ras Bachi, Bakorotum ma nimisa i bangeni na. Ras Bachi, Mohamed Ali Bachili ma nimisa i bangeni na. I bangeni kɛra maliyɛnw ma hɛrɛ ye. I bangeni kɛra maliyɛnw ma danbe lasegini ye. I bangeni kɛra maliyɛnw ma ɲumanya ye. Ras Bachi, ne Ras Marfa, ne ye layidu 3 ta ka tugu i nɔfɛ. Wa n b'a ɲini Ala fɛ, i kanu o bɛ bɔ n dusukun na don min na, Ala ka nin minɛna o don. Parce que n t'a dɔn n bɛna tugu mɔgɔ kɔ, mɔgɔ min bɛ se ka hɔrɔnya sira, danbe sira, kɛwale sira, k'o yira n na dugukolo in sanfɛ tuguni. Ras Bachi, bɛɛ bɛ se k'i janfa, ne Ras Marfa tɛ se k'i janfa. I ye député ka baara yira n na, ka maire ka baara yira n na, ka président ka baara yira n na, ka n yɛrɛ ka baara yira n na jamana kɔnɔ. Ras Bachi, ne b'i fo k'i barikada, ka n bangebagaw fo k'u barikada, ka i ba fo ko i ba barikada, k'i fa fo kɛ i fa barikada. Olu mun kɛra sababu ye k'i bila ka na diɲɛ kɔnɔ, k'i di maliyɛnw ma. Jamana caman mago b'i la bi, u ma se k'i sɔrɔ. Ras Bachi, maliyɛnw y'i sɔrɔ, u kan ka Ala fo ka Ala barikada, k'i masa fila fo k'u barikada. Ras Bachi, Ras Bachi, ni e tun bɛ jamanaden dɔw de bolo, Ras Bachi, u b'i minɛ i n'a fɔ lulu. Nka maliyɛnw, u tɛ ɲuman dɔn fo n'a bɔr'u kɔrɔ don min na. Ras Bachi, anw kulela ni Modibo Keyita ye yan. A bɔra an kɔrɔ don min na, anw nimisara. Ras Bachi, ni e bɔra anw bolo yan, wallahi an bɛ nimisa. Ras Bachi, hali n'i ka bangeni danna tile 1 de ma, i ye fɛn dɔ ɲɛ Mali ye, Mali bɛ se ka kule ni fɛn mun ye. I kɛra sababu ye ka anw na kunu, i kɛra sababu ye ka anw na wuli, i kɛra sababu ye k'an ka hakɛw yira n na. Ras Bachi, maliyɛnw b'i fo k'i barikada, maliyɛnw kan k'i fo fɛnɛ k'i barikada. Jɛnɛ Sogodogo b'i fo k'i barikada.
Dani de Paris n'o y'i ka turamaga ye o b'i fo k'i barikada Ras Defa o b'i fo k'i barikada ne Ras Marfa b'i fo k'i barikada Habibu Thiam b'i fo k'i barikada a n'a ɲɔgɔnna caman o b'i fo k'i barikada Ras Badji hɔrɔnya ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye bɛɛ tɛ se ka kɛ danbetigi ye bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛwaleyatigi ye mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ video kɛ nka u bɛ mun kɛ duguma anw b'o dɔn Ras Badji anw b'i ko fo saya vive CDR vive Ras Badji fo saya Ras Badji walima foyi Ras Badji walima foyi fo kaburu kɔnɔ Ras Marfa CDR ni ku ye Ras Marfa ye ko Ras Marfa bonsoir ko dɔnkili a dan do mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnkili da Ras Badji la Solo Tamani Dolby les soldats tout le monde mɔgɔ o mɔgɔ Ami Kanté n'o ye ne yɛrɛ ka jelimuso fariman ba donc vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dɔnkili n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɔnkili jara an nana tuguni si la ko les petits chats ko dɔw fɛnɛ tun bɛ ka les petits chats deli ko k'a dabila bon j'étais occupée parce que komi an y'o de fɔ Mali in bɛ jɔ mais a bɛ gɛlɛya donc i mago ɲanama ba bila Mali ko in ye bilen quoi voilà o la dɔw b'a fɔ ko ci t'an na ci b'an na dɛ bɛɛ b'i mago dɔn diɲɛlatigɛ la bɛɛ b'i mago dɔn peut-être minnu t'u mago dɔn i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ k'u yɛrɛ tɔɔrɔ sinon an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ jɔ il se peut même k'a tɛ jɔ n'anw ka génération ye il faut être d'accord avec ça a bɛ se ka kɛ anw ka génération tɛ quoi voilà sinon petit chat m'a jaabi parce que j'étais occupée voilà j'étais occupée n ka mariage ko ni n ka fɛnw Malila tagaw ni fɛnw donc o la m'a jaabi sinon n ye fɛn caman ye mais je pouvais pas parce que j'étais occupée voilà k'o fɔ minnu b'a fɔ an b'a sigi Facebook ka mago t'an na mago b'an na dɛ bɛɛ b'i mago dɔn n'an mago dilanna de an bɛ maliko kɛ sinon ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i mago kɔni ma dilan n'i ye maliko kɛ i b'i yɛrɛ de k'o fɔ bɛɛ ye aw m'a ye ne kun tununa dɔwɛrɛ tɛ koyi j'avais des choses à faire important o kun ka bon ma ni maliko in ye fɔlɔ quoi sinon an bɛ na donc n nana n ye video caman ye k'an to Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko an bɛ ka Ivani k'an bɛ ka an ka Ivani to yen nɔ fɛnw de bɛ Ivani bolo Ivani oyi Ivani a ye n to yen nɔ ni nin kumara mɔgɔ si tɛ Ivani to yan mɔgɔ si n y'a bɛɛ mɛn n ye bɛɛ ka kuma mɛn dɔw yɛrɛ ko k'a bɔra ni kuranɛ ye depuis Ivani yɛrɛ bɔra ni kuranɛ ne tigɛra Ivani ka ko bɛɛ la parce que ni maliyɛn ja jɔra fɛn ɲɛ maliyɛn ja jɔra kuranɛ ɲɛ maliyɛn ja jɔra Ala ɲɛ parce que maliyɛn yɛrɛ tigɛra a kan k'a fɔ c'est Ala yɛrɛ ye Ala tɛna na ko kɛ maliyɛn na cogo dɔ la quoi parce que maliyɛn yɛrɛ tigɛra o kan parce que maliyɛn y'a ye Ala ye kojugukɛlaw caman to yen diɲɛ kɔnɔ k'u sago kɛ quoi i m'a ye a maliyɛn esprit y'o de ye k'a fɔ n bɛ se ka n tulonkɛ Ala la quoi Ala bɛ se k'an to yen quoi o de ye maliyɛn ja jɔ sinon n'aw ye jo sɔnna bolinitigi k'o lajɔ ko Ivani k'i kale o kan ko n'a bɛ ka kuma minnu fɔ ko ni dɔw faralen tɛ a kan m'a fɔ n ka bɛɛ dɔw bɛ yen nɔ parce que adamaden n'i ye kuma daminɛ ɲa ka taa laban ka 200 fara nkalon 200 fara tiɲɛ kelen kan k'i base tiɲɛ kan k'i bɛ nkalon 200 in kɛ k'a datugu an ɲɛ b'olu système bɛɛ la Ivani ka video kɔnɔ mais o si tɛ problème ye o mais n'i ye jotigi dɔ wele ko Ivani ka n'i sigi k'o jotigi sigi k'a k'i bolo da o ka jofɛn ninnu kan ko n'a bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don ko n'a tilala ko jo b'a kun ci ko boliw b'a kun ci n ye n kale masa la a tɛ sɔn bilahi a tɛ sɔn an y'o textiw kɛ sa ne delila ka Dawuda Yatara ka video bila yɔrɔ mɔgɔw y'o bɛ ne ba neni u y'o bɛ ne ba neni nin don j'ai fait espérer parce que olu tɛ min dɔn an bɛ espérance caman de tenter la nin ko in kɔnɔ quoi c'est à dire hali fɛn dɔw bɛ an b'a kɛ on fait espérer pour tenter les gens pour faire des expériences i m'a ye
parce que be ko ko le be Espérance le ka kono. Moi j'ai fait Espérance, non Espérance ke o. Ne tara Daouda Yatara ka vidéo télécharger YouTube ka kana bla billahi mo ko maslo mu ni bané. Parce que abu kungolo ere kono kwa. Ko Daouda Yatara ka vidéo ere ke. Ko ni e bané ni ere blo to ere kono kwa ko ka bolu bu kunchi kwa. Nye siga do nye commentaire ou laje. Mo kelen te komi na mana kansebe. Daouda Yatara nunu be bo ku sigi sanye. Ku ka vidéo keke. Ka kan sugu be fo président made. Fonu sera na conséquence nye ou kana na datugu ve kowere. Mais a commentaire kala te mi metu fanu banen. Parce que abu kungolo kono lu klia la do lu ka commentaire ou laje ko tu kunchi ko lu ka bolu be tu kunchi kwa. Malien be sera shitane de. Malien te sera la nyo. Ala mi ba faka. Ka kila ka la wuli ka sigike. Ka kila ka do jahanama la ke. Bile malien jani malien jajo le me fenye ke. Bile malien jajo le me ala ye ni fen bela jele jinyana tike kono. Ma fere nyana maya la ko malien jojo le mbanya ka ala ere bo kwa. So ni sana kurane tala wa. Esi ara say kurane ta ki jo kai tugu wa. Esi ara say kurane de ta ki jo ko malien do ne be ka mi fa idana wa. Ngo anya ye da be ka mi fo chiero andala. Asara kurane ta ma wa. Asara kurane ta la. Do fele be tu jo ko wa ko wi ko parce que kurane ta ka be ka chiefo. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Ivan ma foshi foya noke ko mi malukoye. Wa Ivan ma mi foshi foya ko nous ko ba intéressé, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Kem na sa jogo bala. E ra doala. E a doala. E be glo jogo ba mi me tika glo mi yere bu la fole ka tika chomeria dabla folo. Kem na mo do jogo bula. Kem na mo do jogo bula. Mais amena parce que vous occupez les no quoi, ça dit une soutien pour nous mais tu sais la vidéo ka orati parce que ko waro ku membolo quoi. Mais une vidéo do oui, comme nous meka boga Ivan Jabi, nous le meka Ivan la jama, billahi Ivan ya dabla la kana hereki. Ima foko épisode est 16 ya. Billahi ni ma ke 32, ni ma doublé ala ki fa. Ivan, ni ya dabla la ki fa. Kana dabla de. Ni e check se de ni ne kala boy ka do wereke. Sini benye sraka fataula na umina to godido aw fe be ka boka be kuma alas bachi ya ujode wele nere jene mu be ka kuma est ce que alas bachi ne wele ko jene boy kan deme wa est ce que alas bachi denju men wele ko boy kan deme a jonga bo adoga boka fo ko alas bachi le ko sedere sigin to la ko alas bachi le ko ki fadi ne nima ko alas bachi le ko ki badi ne nima ko alas bachi le ko kiti sigi isomo ko afa ki fle Facebook ka ni kite mo nyana ma dona fa bora fe mena na oyebi munu me ka fo ko amba image bom jombe malende na ki imagité jombe malende na ki imagité atuta concert lo tebla Facebook ka wa auteta concert lo tebla ORTM ka wa mo tita top étoile lo tebla ORTM ka wa Mogo tita grand sumu no tebla ORTM kawa. Mogo beta concert ou la cassette ou beka ferré. Camara production na. Ça fait des années. Wajulu beka be ferré camara production na. Mogo buka mariage ou ke kwa dengulu ke ka filmer. Imagine. Vous parlez des images à qui? Ah ben imagine for Johnny. Ah ben imagine for Johnny. Mogo beta koyoro la ka toka usigi. Mo tchau kamele ou tout sigi koyoro la ou kamele to be ka fuma o be ka sirigele fambe fe o te ko juguye o te haramu de pa wa dogo abe fa do ma ko madamu tanto ka soro de pala kuda ali woro fura woro be siri fura no mabu no fe ma be fuma ko madamu tanto be kla wadi te kala be fo be filmer ko bla archive la ni ko do e mo je ko bari je Abe kumani imagine on m'a créé imagine be malikono depuis des années imagine kolo me malikono depuis des années mo be tout sigi top étoile là ou be bois be bla dans la vie dans l'archive abe fambe top étoile là do ere bu pari ka tout sigi ou be bo o te foshike o te imagine o te kojuwe ici Facebook ane o imagine kirikara kirire idente furure imuso te furure ite che sorore ite muso sorore itanto ya fere ibora ya fote galunkuma ite che soro ite muso soro galunkuma ta uda kono te che soro
ite cɛ sɔrɔ ite muso sɔrɔ i den tɛ furu u kana furu kana den yɛrɛ sɔrɔ u kana muso yɛrɛ sɔrɔ ni bɛɛ manamana kan ni bɛɛ manamana kan wa n y'a mɔgɔ ye k'a fɔ a bɛɛ bɛ Facebook kan wa a bɛɛ ka compte bɛ yen wa a bɛɛ bɛ photo publier anw k'an faso de bɛɛ n'i ka ci de don quoi mɔgɔ si tɛ wele ka fɛn fɔ mɔgɔ ye bɛɛ n'i mako de don anw ye nin fɛnɛ de choisi parce que an y'a ye an ka jamana bɛ cogo min na mɔgɔ ma mɔgɔ fɔ k'i ka na kɛ o n'i tɛ se k'a kɛ ni minnu b'a kɛ n'i t'u encourager a y'aw fara ka bɔ mɔgɔw la aw bɛ Facebook kan Facebook mɔgɔw c'est ton problème e tɛ Facebook yɛrɛ n'e t'a kɛ e b'a dɔn cogo di n'e tɛ Facebook in kɛ i b'a dɔn cogo di c'est n'importe quoi wo mɔgɔ kelen mana tɔɲɔ dɛ u bɛ tila k'i dɛn k'e de wele ko taga ne yɛrɛ y'a mɔgɔ dɔ ye la personne me critiquer matin midi soir n kɔfɛ n somɔgɔ n ka mɔgɔ dɔ don n kɔfɛ a bɛ n critiquer a t'i sigi Facebook kan ka kuma ala y'i to a ka masaya la a dɔnbaga dɔ de ye ala minɛ a dɔnbaga dɔ de taara manamana sa mobilitigi dɔ fɛ mobilitigi in y'a dɔnbaga tan k'a fili o dɔnbaga in sara o kelen de tilala ka ne wele ko ne ka si k'o wele ko k'o ɲɛmɔgɔ in dɔgɔya ko ne sara de ye ko ne ka si k'o wele ko k'o ɲɛmɔgɔ in neni ko k'o fa n'o ba neni ko parce que k'o y'a ka sebaya yira olu la ne ko karisa ko don min na e bɛ ka ne kɔrɔfɔ n kɔfɛ ne bɛ ka ne kɔrɔfɔ n kɔ n ko kɔni e bɛ si k'o ka video qualité dɔn k'ale bɛ si k'o ka video qualité dɔn n ko si k'o ka video qualité bɛ neni de kɛ koyi ko awɔ k'o yɛrɛ de ka ɲi ko comme ça k'o ye min k'olu la n ko ko mɛ n k'e ɲinɛna dɛ e kun bɛ ne kɔrɔfɔ n kɔfɛ yan n ko bi e mago jɔra ne kan e b'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛ koyi parce que ne ka video o tɛ mɔnɔbila la quoi donc ne ka taa Siko de fɛ yen o k'o tɔgɔ n'o jamu di Siko ma Siko ka bɔ k'o fa n'o ba neni n'o bɔra k'o fa n'o ba neni o bɛ wayiba diɲɛ kɔnɔ o somɔgɔw bɛ na wayiba c'est à dire ne kɔ t'o kɛ n ye pourtant an dun bɛ Facebook de e m'a fɔ ko Facebook mɔgɔw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ya donc bi e mago jɔra Facebook mɔgɔ dɔ la a ba nenikɛla yɛrɛ dɔ la e bɛ fɛ sisan o ka bɔ ka baara kɛ ye pourquoi aw ma maliyɛn den yan aw ma maliyɛn denw ye o la a fɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ k'aw t'aw mago la a y'aw ka faso jɔ kɛ a ye to Arasibaci kɔ ne jɛnɛ kɔ ne bɛ jigin ka bɔ Facebook kan don min na fo ni Arasibaci ko k'a ye kɛlɛ in jigin ou bien n'u ye Arasibaci to yen a k'a ka baara kɛ n'u ye Arasibaci to yen a k'a ka baara kɛ ne tɛ yɛlɛ Facebook kan ka kuma mais n'u ko k'u tɛ Arasibaci to yen ayi ne n'u fana bɛ ɲɔgɔn na de mɔgɔ ka kuma t'o bali mɔgɔ ka ɲɛmunutigɛ t'o bali i ka kɔrɔmatigɛ t'o bali i ka kiri parce que bɛ n kiri tigɛ n tulo t'i la yɛrɛ ɲɛ t'i la n tulo t'i la n t'i dɔn n'i ko i yɛrɛ tɛ n dɔn a bɛɛ ka kan ne ma jɛnɛ kunnen bɛ n'a yɛrɛba kun ye n'i bolo kelen kɔrɔta k'i tɛ mɔgɔ fɛ tɔ kelenna yɛrɛ kɔrɔta k'a tigi ka mɔgɔ t'i la o c'est tout u nana tugu ko Arasibaci nɔfɛ mɔgɔw bɛ baneni kɛ baneni daminɛna Mali kɔnɔ après 1991 anw ka génération tɛ dɛ minnu anw dalen bɛ minnu kan baneni daminɛ n'u de la mais olu dalen bɛ minnu kan olu tun tɛ baneni kɛ dɛ mais anw ne bɛ âge min na anw ka génération olu dalen bɛ minnu kan ne dalen bɛ c'est à dire ne ka génération dalen bɛ minnu kan baneni daminɛ olu de la an ye nin bɛɛ vécu ka tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ 40 ans magɛnna fo n'i tɛ réfléchir sinon ko caman de yɛlɛmara i ka tile la fɔlɔ après 91 adamadenw ja nana gɛlɛya Musa minɛ la mɔgɔw ja gɛlɛyara mɔgɔninfin commencera ka ɲɔgɔn jeni mɔgɔninfin commencera ka oser ka ni gɛlɛya sugu dɔw kɛ mɔgɔ la délinquance cayara après 91 baneni nana daminɛ baneni kɔnkuru tun bɛ kɛ Mali dugukolo kan yan o ma fɔlɔ Arasibaci la dɛ baneni kɔnkuru tun bɛ kɛ Mali dugukolo kan hɔrɔndenw kabilatigiw
u kun b'u sigi bulonda la ka banni kɔnkuru kɛ mɔgɔ min bɛ se banni na ka tɛmɛ bɛɛ kan e de kun bɛ muso c'est à dire e de kun bɛ sunkuru sɔrɔ mɔgɔ min kun bɛ banni kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan e de kun bɛ c'est à dire gɛrɛ la e de kun ma ka di parce que e kun bɛ banni kɛ mɔgɔw kun tɛ ɲɔgɔn banni dɛ mɔgɔw kun b'u yɛrɛ de banni b'a tantɔn ni ma nin kɛ tan a b'a tantɔn n'an tɛ nin kɛ tan dɔw yɛrɛ ka hali ni dɔw ko ko ji ja u b'a fɔ b'a tantɔn ni tɛ ji min fa tantɔn ni tɛ taa yan fɛ an ye nin bɛɛ vécu Mali kɔnɔ qu'est-ce que vous voulez me dire a bɛna mun de fɔ anw ye a b'o fɔ 16 ans ni ninnu de ye minnu ma bɔ a kalama quoi fosi tɛ fɔ anw ye a kan tɛ min dɔn banni ni kɔnkuru kun bɛ kɛ Mali dugukolo kan mɔgɔw kun b'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ka banni kɛ gɛrɛn na o tɛ Arasibati tile ye dɛ o y'a sɔrɔ Arasibati ma kɛlɛ in daminɛ o y'a sɔrɔ Arasibati ma kɛlɛ in daminɛ ka banni ni muso bilen kɛ mɔgɔw yɛrɛ de kun b'u yɛrɛ ba neni ba tantɔ n bɛna taa Lafiyabugu ba tantɔ n bɛna taa Bakɔ e cɛ ba tantɔ n ye nin go in darage koyi e cɛ ba tantɔ go in sɔnna n na koyi cɛ ba tantɔ n b'a kɛ tan dɛ jɔn de kun b'o fɔ o maliyɛn den kelen ninnu minnu bɛ k'a fɔ bi dɛ ko banni ma ɲi dɛ o banni olu de b'a banni kelen kɛ olu denw fana wolola k'olu sɔrɔ a banni de la olu continue ni banni ye taa Mali kɔnɔ kɛ i ka t'i jɔ k'i bɛ kuma i b'a sɔrɔ u b'i ta segi la n'i ye maliyɛn den jɔ 100 maliyɛn den tɛ banni kɛ n'a dusu kasira k'a énervera ko maliyɛn tɛ banni kɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan maliyɛn den sans exception Mali dugukolo kan maliyɛn den en global ko min tɛ banni kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan o mɔgɔ 10 n'i y'o calculer i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ bɛ dans les 60 50 ans ka yɛlɛ mais ka jigin 50 ans jukɔrɔ n'a fɛn o fɛn énervé a bɛ bilen sɛmɛ c'est la vérité c'est la réalité o bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ ye aw bɛna mun de fɔ jɔn ye aw bɛna mun de fɔ jɔn ye a bɛɛ b'a kɛ classe bɛɛ classe politique b'a kɛ religieux b'a kɛ jeliw b'a kɛ finɛw b'a kɛ hɔrɔnw b'a kɛ bɛɛ b'a kɛ tout le monde donc an bɛ taa ka bɔ yen fɛnɛ quoi ko Arasibati de ka mɔgɔw bɛ banni kɛ après 91 banni minnu tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ n'a kɔnkuru tun bɛ ka da o tɛ Arasibati ye o tɛ Arasibati ye donc an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen fɛnɛ donc ko minnu ye Ivan minnu bɛ k'a fɔ k'an ka Ivan to yen ka Ivan to ko mun kɛra ko Arasibati ka ko dɔw bɛ Ivan bolo ni Arasibati ka ko minnu bɛ Ivan bolo est-ce que o y'anw ka problème ye ça l'engage que Ivan a bɛ k'ale de déranger o n'o tɛ anw ka paga t'a la Ivan ta bɛ ka fɛn o fɛn fɔ walayi ça nous fait ni chaud ni froid anw ka paga ma tunu o tɛna fosi bɔ anw ka Arasibati kanu na paga laɲini ye mun ye n balimaw laɲini yɛrɛ ye mun ye ko fila laɲini fɔlɔfɔlɔ u bɛ fɛ ka min yira mɔgɔw la ko Arasibati bɛ ka ko min kɛlɛ k'o jogo bɛ Arasibati yɛrɛ la laɲini fɔlɔfɔlɔ o de u ka laɲini premier u bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la ko Arasibati bɛ ka fɛn min kɛlɛ ko Arasibati yɛrɛ ye o kɛbaga chef de ye ok an y'o faamu Arasibati yɛrɛ o yɛrɛ de Arasibati yɛrɛ bɛ ka kuru k'a kɛbagaw kunna dɛ mais u bɛna ta an b'a fɛ et alors filanan ka yira maliyɛnw na ko Arasibati ka kɛlɛ ko Maliko kɛlɛ tɛ ko intérêt personnel don n'a kɛra intérêt personnel min fɛnɛ an b'a fɛ Arasibati y'o de fɔ bɛɛ ye o ka wari di alimami ma o tɛ kojugu ye o mais ka wari di alimami ma ka condition d'a kan o de ye kojugu ye dɛ Arasibati y'o fɔ bɛɛ ye a ye na ni miliyari ye n b'a minɛ a ye na ni miliyɔn ye n b'a minɛ mais Arasibati n ka miliyɔn minɛ i k'i ka livre datugu a k'o de ye ko wɛrɛ bamananw ko ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la o a ko bɛɛ lajɛlen ma ni miliyari bɛ min bolo nana ye i mago bɛ miliyari la a ye na miliyari di yan mais ka miliyari di a ka condition d'a kan a ko n t'o kɔni fɛ minnu ye miliyari d'a ka condition d'a kan a m'olu ta minɛ n'a kun y'olu ta minɛ aw yɛrɛ kun tɛ bɔ ka kuma o olu de kun bɛ bɔ ka kuma
ni y'a sere e Ivanima ke ka bɔ ka kuma i bɛ taa sɔrɔ minnu ye condition d'u ka wari kan olu ta ma minɛ o minnu ma condition d'a kan n'a y'o minɛ a t'a minɛ ko mun kɛra o kuma danga de b'a kɔ k'a t'a minɛ a t'a minɛ mun na Aras-Bachi m'a fɔ aw ye k'ale ye karamɔgɔ ye koyi Aras-Bachi ye nana ye ka éveil conscience kɛ o kɔnɔna la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn min d'a ma ni condition t'a kan a b'a minɛ piɲa a b'a minɛ wa ka segin k'a minɛ wa hali sinikɛnɛ sɔgɔma a b'a minɛ mais condition de tɛ da anw ta kan ka wari di anw ma k'i bɛ condition de di sinon ne yɛrɛ ma mobili sɔrɔ a 10 millions jɔn ye condition dalen a kan ka mobili san ka di a million 10 a jɔlen bɛ yen nɔ a kura ni ala mana ma bɔ a kɔnɔ Tucson Hyundai a dan tɛ a bɛ biri ye hali su fɛ i b'a fɔ k'i ye tulu de mɔ a kan ka poussière kɛ n fadenw ɲɛ la ka tɛmɛ ala ni Facebook sababu ala ni Aras-Bachi sababu Aras-Bachi nafa tɛ ban sa i kɛra fɛ i bɛ nafa sɔrɔ i banna la i bɛ nafa sɔrɔ ne yɛrɛ jɛnɛ ka bonya sɔrɔ ka karama sɔrɔ ka mandiya sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka saramaya sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka mobili sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ Tucson kura k'a di yan mais condition ma d'a kan o donc sisan nɔ ni ne y'aw faamu mɔgɔ min ye mobili san ne ye ne tun k'a fɔ n ko ayi n ko n t'a fɛ yan est ce que ne yɛrɛ banna mobili la ne yɛrɛ ma b'o la o wa aw kelen o kelen min bɛ ka kuma déjà n t'a fɔ ye ko fɛn yɛrɛ bɛ ka d'aw ma sa parce que an b'a dɔn dɔ bɛ ka d'aw ma sa an tɛ taa yen mais aw kelen o kelen ni mɔgɔ nana ni million 10 ye ko condition t'a kan ne kɔni b'a dɔn aw t'a minɛ n'aw m'a minɛ o kɔrɔ aw ye dangaden de n'aw m'a minɛ aw ye dangaden ye wa a b'o confirmer k'aw ye dangaden de ye voilà so ne yɛrɛ ye mobili sɔrɔ koyi kura ni million 10 cash 10 millions ka kɛ surprise ye na k'a ta ka di yan fi sabilila ye wa k'ala tɔgɔ kala k'a tɛ fɛ n k'a tɔgɔ yɛrɛ fo la n y'a dala ko PDG kow bɛ yen dɛ et pourtant condition d'u ma d'o kan dɛ mais n'a kun ye condition d'a kan ko jɛnɛ million 10 minɛ i ka bɔ Aras-Bachi kɔ ni ne ye o million 10 minɛ ka tila ka n'an sigi ko n tɛ bɔ Aras-Bachi kɔ non seulement n y'a tigi janfa n ye n danbe janfa wa n ye kalabanci ni ko i bɛna million 10 min diya karisa tiɲɛ yɛrɛ la million 10 in mobili ka di ne ye dɛ katikati yɛrɛ ka di ne ye mais tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jan n tɛ se ka Aras-Bachi janfa dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka bɔ Arasa ka kɔnba la dɛ a bɛ dépend sisan ale de la n'a bɛ continuer ka wari in di yan n'a ko tiɲɛ yɛrɛ ne kɔni bɛ fɛ ka million 10 in d'i ma i ka mobili san pour que i ka bɔ Arasa kɔ vraiment o de tun ye ne ka condition ye bon ni ne y'o minɛ n ye layidu ta tigi ye et puis ni n bɔra ko n bɛ ko dɔ kɛ donc n'a ye min fɔ n ma n y'o ɲini mais ne ma condition signé ma fosi signé kana n sigilen ni sɔrɔ ka million 10 di yan ko n ka n ban o la n tɛ n y'a minɛ piɲa ka n ka mobili san ka tila ka don a kɔnɔ piɲa Arasa yɛrɛ ka kuma piɲa wa mon guide mon grand frère wasalenba maliyɛn denw ka kunnawoloden n'o ye Aras-Bachi Afrique ka kunnawoloden n'o ye Aras-Bachi y en a pas deux comme lui a tɛ yen y a pas deux a ye jamana dɔ fɔ k'a ɲɔgɔnna bɛ jamana min kɔnɔ a ye jamana dɔ fɔ ko Aras-Bachi ɲɔgɔnna bɛ jamana min kɔnɔ y en a pas ni mɔgɔ min nana ni milliard la sa walayi i bala tɛ n ta yafi ma milliard sans conditionnement n'i bala bilayi n'i bala k'i mago dilan tɛ n ta yafi ma parce que i bɛ tɔɔrɔ min na i b'anw fantandenw de ka tɔɔrɔ la n'o de fɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ wariko fɔ Aras-Bachi tɛ fantanden ye n'a kun jara Arasa ye n bɛna kuma kelen ɲɛfɔ aw ɲɛna n'a kun jara Arasa ye walayi bila anw tun tɛ sigi nin yɔrɔ in na bi n bɛna kuma kelen fɔ aw ye k'aw hakili lajigin wagati mun na Aras-Bachi fa bɛ ministériya la jɔn kun bɛ Aras-Bachi fa ka samara jɔsi Abdul Nyangi
ko be ngui Abdul Nyang ne kumbe arasbachi fa ka samara joshi Abdul Nyang ne kumbe yala arasbachi fa ko be fo ko jelike ala no ri fo nyana ngona kunjera arasbachi yala wallahi ni saji ni baba kamara sera ni nunu be kumbe bosa ka samara joshi sa na kunjera cheisa na kunjera arasbachi wallahi Abdul Nyang kumbe dongli dala na kunjera yi mais on a vu ça abe moya wakati muna arasbachi fa ministry jone kume tugu arasbachi fa ko jone kume arasbachi fa wele ko mon papa Abdul Nyang anyo video be ya Abdul Nyang ne kume arasbachi fa wele ko mon papa ko mon père arasbachi fa fe abe bo arasbachi gauche am kla ta fa fe parce que abado arasbachi be ka minke pour lui amandi fa yin kwa fa yin arasbachi nyonyo chirala fo do mina arasbachi yere fa bora ko nyende ta ka sirinchela odono ya famya ebe ka arasbachi la gosi ko mina soro ye nyona fantandeni me ebe ka boli ka to fa fe sa na arasbachi fa ka ke eyo sa ne ka ta fa arasbachi fa ma ko mon papa o arasbachi de adenke follow arasbachi fa dente ko ra ka te arasbachi ka arasbachi de aden follow yi de on fait mbo ko fa bebe arasbachi de ko mais Abdul Nyang mais arasbachi fa wele ko mon papa akumba ka sakuta aba majamu donc nyayo ba fo bi ko ba permettre ko be kuma la ngolo ndo fo arasbachi ma war ko balilimbe awdila parce que arasbachi sona de fantanya de ma an no fait c'est pour cela on fait le fantandeu an fantandeu mun ya nyere don an fantandeu mun keleme kan dame don an fantande munu nya don an ka nyani famau ka marako juguya an wa toro famau ka dungo juguya an wa toro famau ka système mbe no système me ka an ke fantan ye an fantande munu nya do ko ala ma ke fantanye wa ala ma da fantanya ere kama mais adama den dowre nana doron ka fama ya nyini ka kla ka tu sigi an ni juru ka soro ka an jeli pigiri bien soro la ko susali damine donc olu fantan de horon de ne farali fle nyogon ka tugu arasa ko aya famya ambe au niveau de là notre arasbachi ere kele fantan dente akelo kele fantan dente aye kala minke au make aye kala minke au make ko fonyana donc warbe awri bo jaka parce que asoro chogoto awre bulu wata arasbachi bo ajaka o wata arasbachi bo ajaka donc munu be ka fo kanga Ivan tue ni Ivan ya dablala ki fa wallahi Ivan ni ya dablala ki fa kana dabla de munu be ka deli ko Ivan ka dabla wana sana ka Ivan report ko ba bulu wallahi ame mi nyina la kanu no yanyi wa Ivan yera ni ya dabla la ki fa bilai kana dabla de ma ko episode e 16 ya ni ma ke 32 i nyogo na mo langolo te jinye kono a ke 32 doublement a doublé wa bi report bela mo mi me ke ka réalisateur ya keke ta baba kamara ta nyininga aka episode la ban kala bolo chugumi ta nyininga ke bola ni kurane Ivan bola ni kurane hey aten dabla oy Ivan hey koi mais attendez ko Ivan bola ni kurane nous on s'en fout de ça donc Ivan bola ni kurane o ba to ko me Ivan ngakumala Ivan bola ni kurane kuma analyse ta ko kono kurane tale ne bisa ka kuma banea keleni fladoron ibi bolo dani 40 keleni fladoron tanto nous on s'en fout Ivan ba do avec akuma chemi ma foka du golo mi la gatina dada o da tabe boni kurane yo Ivan ba do foka ta du golo ni meleki arasa te boki dada ale dala o la avec ni bege kwa o la avec ni bege ala mena bochi abi sina kurane tati ki bolo do ka ko na rasa ni tiete
ala sa ni tiete I boy ga kuma e be ka ta kuma koko fe ni ko koko ma ko boy ga kuma koko be kuma fe ala sa no kala sa afalemba gulola dilo mai ne na ye gulo di che ma pura ne da kora bol wala Ivan bolo ko Mamadou e bineta de babolo o ma fo si famia o Ivan bolo ko Mamadou e bineta de ba le bolo quoi parce que aye gulo de dama quoi quand il voilà il croyait que ko Mamadou e bineta de lo e ma ina na fe fo da sna ga fale me sna ga ta te rasa ni chete boy ki bolo da kuraleka no gara abasara gi sigi tuguni bo ito me na kuraleta tugu arasa ni chete boy ki bolo da kuraleka no ha abe kurale bla boni mana o aspirini pour éduquer Climaxi pour éduquer embouteillage pour éduquer circulation bloquée pour éduquer non que la tuga avec planeta praki arasa ni mega mi fana ya tiye I bala la planeta arasa ni mega mi fana ya tiye I bala la planeta ni ma fone lio le valier lio le diaspora arasa I bala la planeta la fome la sa quoi ala video ere mi tete me 20 minutes ga kuma nyana ma ere me na ni kuma nyana ma ere konta kwa tete me 20 minutes ga me kura le tara ko shie keme fla 1 2 3 ni mana o ne iva ni mama te se ga kele hen go fe wala ma digila ni bla ga ta me na mi fo ni video interview ja ala sa ni mega mi fo no te tie we ki bo la kurane kurane I bola na kurane ka bomba ma ombolo fle kurane ka asa ni ya soro gi ma fo mais n'importe quoi c'est du gros n'importe quoi oh ni alache Ivan ere kuma ere fo wa ko kuma mi ere be kurane ta ko bo ere fo kuma ta ga ke 1 2 3 arasa kurane arasa mais attends ebe ga kuma mo mi fe ere ba do atini ka video la je ere ba do atini alame acheta bolo komi bata irala amusota bolo komi meta irala arasa sadi arasa ka equipe be nchogomina bara were be ulula kwa ko bara were be koyo muso bala ni koyo sheshi bote kwa achetara sa entourage la kibite ka video ila la kuma ta ka boki jabi amuso te kibeta bla ka bi boki jabi bo ebe ga kuma koko fe koko be boki jabi to godi iyere faga donc arasa konintesa ibe bode ka fo jeunesse godogo mbolo fle kuraneka dani de Paris mbolo fle kuraneka abibu cham mbolo fle kuraneka Jason mbolo fle kuraneka sadi da viro manu kwa iwo le fo ki mbolo fle kuraneka na maseka boki e jabi ka kuma mi fa nga girima ko galonye mbolo fle kuraneka menigo arasa mbolo fle kuraneka okoro ni koko mbolo fle kuraneka koko mbolo fle kuraneka ibi famu ibo le fo koko mbolo fle kuraneka du grand n'importe quoi donc fele beta sakata paniquer atalo ko kele système ngacha mo be paniquer ya kata paniquer ameka Ivan deli ameka deli tien
wa jene de ko Ivan ma ni ya dabla la ki faga ne de yo fi yala père zuru o te ko karasa ka fɛnw b'i bolo et alors a bɛ galon il ment comme il respire e ko Aras Bachi ko Madu ka journal kana dɛmɛ ko parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ yan Faransi n'o ye Denen ko ye k'o ye 3000 € k'o y'o ɲini ko k'o bila ko ka taa di Madu ma aw ni Ala n'Ala kira cɛ ko Arasa y'a fɔ ko Lasana ko n'aw bɛ hôpital kɔnɔ k'aw ye wuli ka taa so k'ale ko Arasa ma ko Gidi ko m'o faamu Karasa ko parce que ko dɔ bɛ Faransi k'a fɔra ale ye sisan ko dɔ bɛ Faransi k'o ye 3000 € k'o y'o ɲini k'o bɛ k'o bila ka taa di Madu ma ko Madu donna kɔnba la sisan ko k'olu sɔrɔ kɔnba la ko Madu bɛna tɛmɛ ale la aw ni Ala cɛ ni nin tɛ gulɔmikan ye Arasa bɛ se ka nin bɔ a da kɔnɔ cogo di n bɛna ni Ivan ye su in na Arasa bɛ se ka nin bɔ a da kɔnɔ cogo di Ivan c'est-à-dire kana mɔgɔw kɛ denmisɛnnin 3 ans ye sa Arasa de bɛ taa fɔ e ɲɛna Arasa bɛ se k'a fɔ a ka équipe ɲɛna u ka bɔ hôpital kɔnɔ n'i kun dann'o ma moi je peux être ne kun bɛ se ka da i la je peux croire à ça ni i ko Arasa ko CDR mɔgɔw ka bɔ hôpital kɔnɔ sa n'i kun dann'o ma ne kun bɛ se k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ mais i taara galon min fara kuma kan o tɛ se ka kɛ tiɲɛ o yɛrɛ tɛ se ka kɛ ko Arasa k'a fɔ ko Madu ko Den ko ye 3000 € récolté ko bino bila ka taa di Madu ma ko Madu bɛna tɛmɛ ale la ko de la ko Arasa ko k'a ka mɔgɔw ka bɔ yen ko Arasa tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ Arasa tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ɲalen fɛ n bɛna ni ye su na Ivan e bɛ k'o fɔ wagati mun na n'a fɔra ko ka analyse yɛrɛ k'e ka kuma la Madu bɛ tirer ni marifa ye don min na o y'a sɔrɔ CDR bɛ jamana min kɔnɔ a tɛ compter ka ban o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye CDR sigi ka kulusi ta k'a siri cɛ la ko f'i ka Arasa kɛ fɛn ye o y'a sɔrɔ CDR bɛ fan bɛɛ mais e ka jamana dɔ fɔ ko Madu ka journal kun sigilen bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ yen o yɔrɔ la Arasa se k'o fɔ ko Arasa k'a fɔ ko Madu kana dɛmɛ ko parce que ko Madu dɛmɛli ko bɛna Madu tɛmɛ ale la ko nana ale sɔrɔ kɔnba kɔnɔ sisan o b'a yira k'a fɔ Madu tun bɛ fɛ ka bila Arasa ɲɛ Arasa bɛ fɛn min nɔfɛ Arasa tɛ k'o sɔrɔ Madu bɛn'o sɔrɔ Arasa ɲɛ ça c'est faux Ivan Madu bɛ tirer don min na o y'a sɔrɔ mobili 2 de bɛ Arasa bolo a 90 millions mobili 2 a kelen o kelen bɛ sa $45,000 a ka ca n'o yɛrɛ Madu tirela mobili min nɔfɛ bilahi mobili in ye 6 000 €. Mobili in ye 6 000 €. A tun bɛ sa Faransiya. Ne yɛrɛ y'a san k'a bila ka taa. Total A26. Madu ye Total A26 le minɛ contrepartie k'a fɔ ko a bɛ ko dɔw kɛ ka tila ka ban k'o kɛ. N'o de fɔ aw ɲɛna. N ko ka wari minɛ mɔgɔ la ka condition d'a kan n'i y'a minɛ n'i ye min sɔrɔ i y'a ɲini. Madu ye mobili minɛ condition de la. Madu ye mobili minɛ k'a bɛ bɔ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ. Madu tilala ka bɔ k'olu fara pe u taara règlement de compte kɛ Madu la. An bɛɛ b'a histoire kalama. Hali sini mɔgɔ dɔw bolilen don Madu ka histoire in fɛ yan. Donc ni Arasa ko an ka CDR ko an dabɔ o la, an kan k'an dabɔ a la. Parce que ni problème y'an fɛn o fɛn sɔrɔ, an bɛɛ bɛ taa de ko Arasa. Hali ni mɔgɔ min delila ka Arasa tɔgɔ tigɛ a da kɔnɔ siɲɛ kelen, n'o ye problème sɔrɔ san 200 kɔfɛ, a bɛ fɔ ko Arasa ka mɔgɔw de don. Parce que i bɛ taa sɔrɔ a ye Arasa tɔgɔ tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ siɲɛ kelen, i bɛ taa sɔrɔ a ye vidéo kelen dɔrɔn de kɛ ka Arasa défend, mais a bɛ tila ka taa vidéo kolon caman kɛ, a tɛ Arasa yɛrɛ ɲininka, a ka mɔgɔ tɛ Arasa ka vie la, a tɛ Arasa ka combat yɛrɛ dɔn. Mais ni don min na ni bolo dar'o kan, a bɛ fɔ ko Arasa ka mɔgɔ de don. Alors que n'i y'a ka vidéo ta, i bɛ taa sɔrɔ a ye vidéo kelen dɔrɔn de kɛ Arasa tɔgɔ la. An y'o cas bɛɛ ye ka tɛmɛ.
Demsen dɔw be u be parti politique wɛrɛ la. Demsen dɔw be u bi jɛkulu wɛrɛ la. Mais une fois n'u ye vidéo kelen kɛ Arasa tɔgɔ la, ni ko y'u sɔrɔ, bɛɛ bɛ t'u ge Arasa la ko Arasa ka mɔgɔ de don. Arasa ka CDR de don. A delila ka Arasa défend. Arasa ko kun ka d'a ye. Donc ni Arasa ko CDR mɔgɔw k'u sen bɔ ko min na. Il a plein droit de dire ça. Parce que n'a kɛra sunukun ye don o don, n'a kɛra boteliji ye don o don, kana n'a ye k'a ton, bɛɛ b'i ka responsabilité dégager, bɛɛ b'i ka fɛn bɛɛ dégager, i famille b'a ka responsabilité dégager, i jɔɲɔgɔnw b'a dégager, adamaden bɛɛ b'a dégager ka taa ta ka to cɛ kelen de kɔrɔ. Donc n'a ye min fɔ an ye, an b'o de kɛ. Parce que n'a kɛra fɛn o fɛn ale de fɔlɔ bɛ interpeller. Donc n'Arasa ko CDR ka bɔ Madu kɔ, an bɛ bɔ a kɔ bi, an bɛ bɔ a kɔ sini. Et alors, n'a ma bɔ a kɔ ni ko min y'an sɔrɔ, e de bɛ wele a? E Ivan de bɛ wele? N ko Arasa de bɛ wele. Ni min taara kɛ janjanja ye mɔgɔ min nɔfɛ, ni ma Arasa lamɛn, ni ko y'i sɔrɔ, o tigi de bɛ wele. Madu ka affaire c'était trop louche. Papa Mami filɛ nin ye bi Faransi dugukolo kan yan nɔ, a sɔrɔ mun fɛ? A sɔrɔla mun fɛ Ivan? A ma sɔrɔ a Madu journal kelen ka histoire nɔfɛ a? Papa Mami de bilala k'a ka enquête kɛ. Enquête taara wolo fɛn na fɛn min b'a yira k'a fɔ affaire c'est très louche. Bon, affaire c'est louche. O ka boli ka n'i da Faransiya o filɛ nin o asile kelen na yan. Hali o tɛ se ka segin ka taa Bamakɔ fɔlɔ. O tɛ se ka don hali a faso kɔnɔ à cause de Madu kelen. Mais Madu dalen filɛ gulɔmi ni bobakɛ la n'o de fɔ aw ɲɛna n ko Madu tɛ dɔw la ka gulɔmi k'a kɛ bokɛ ye mɔgɔw da la. Ni buwa falen mɔgɔw jɔ u taa gulɔ c'est-à-dire gulɔ kɛmɛ ni fila gulɔ dɔ ta k'o diga a kɔnɔ yen nɔ a bɛ sɔrɔ k'i sigi kalo kan fɔ ni bokɛ ni fɔnɔ la mɔgɔw da la. Bon, il faut arrêter. Arasa ye sɛba de sɛba tɛ denjugu c'est-à-dire que sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bila denw kɔrɔ quoi. Arasa ma deli k'a fɔ ne jɛnɛ ye ko bɔ ko min na ko c'est-à-dire ko n b'a kɛ quoi n t'a kɛ parce que n'i y'a kɛ n'a kɛra mun ye ale Arasa kelen de bɛ wele. Ne ye nɛni kɛ yan Sumala nɔfɛ don min na ne c'est-à-dire ne minɛna don min na Sumala ma taa o aw ko Arasa ma taa Sumala yɛrɛ fɛnɛ ma taa o. Mais c'est Arasa qui s'est battu matin midi soir pour que ne jɛnɛ ka bɔ. Arasa kan ka don mɔgɔw mɔgɔ kan wale mɔgɔw bɛ n'a kun fɔr'u ye ko Arasa bɛ dugu kan k'u deli k'u ka ne bila u kun b'a fɔ ko sogo don. Arasa il a failli perdre sa lutte à cause de moi. Mais don min na ne bɛ ka taa n sigi ka nɛni kɛ bilahi Ala tulo bɛ n na a sɔrɔla Sumala de nɔfɛ a ma sɔrɔ Arasa nɔfɛ parce que a kɛra élection kuma de. A kɛra élection kuma de ne ka banni kɛ n dusu kasilen a don ka bilen sɛmɛ Facebook kan a sɔrɔla Sumala de nɔfɛ. Ani ko ninnu nɛni ninnu bɛɛ kɛra élection kuma de jɔn de tun ye candidat ye c'est pas Sumaila. Mais a kɛra botoliji ye don min na ka da ne kuncɛ la u ye ne cɛ ka ne di jɔn ma Arasa tɛ. Jɔn tɔgɔ tiɲɛna Facebook Arasa tɛ. Jɔn lebura Arasa tɛ. Alors que faneni ma sɔrɔ a nɔfɛ banni ma sɔrɔ a nɔfɛ parce qu'il n'était pas candidat. Donc il faut arrêter. I ko Arasa ko CDR mɔgɔw ka bɔ hôpital la ko mais ko e kelen k'a fɔ ko Gidi k'i kun man k'o kɛ dɛ ko Arasa ko DNN ko ye 3000 € de fara ɲɔgɔn kan ko k'o bila ka taa di Madu ma ko Madu bɛna tɛmɛ ale la. E bɛ k'o fɔ wagati min o y'a sɔrɔ Arasa bɛ Europe n ko Madu ka Faransi ye Maroc de e t'o kalama ko Madu taara Faransi o de kɛra Madu ni Madu taara c'est-à-dire ni Madu taara jamana in kɔnɔ arabuni ninnu fɛ yen n ko Madu bolo ko y'ale ka Faransi de e t'a kalama Arasa ye tournée mondiale de kɛ ka Amérique kɛ ka e yɛrɛ fɛ yen kɛ ka Faransi kɛ ka fan bɛɛ kɛ. Ni taara Amérique i taara diɲɛ bɛɛ la. Mais Madu danna yɔrɔ jumɛn Maroc. Amérique visa 5 ans de bɛ Arasa bolo a ye sabali. Arasa tɛ se k'o fɔ. Arasa b'o fɔ don min na o y'a sɔrɔ Arasa b'a ka tournée mondiale la. O bɛ se k'o fɔ cogo di? Madu min bɛ taa Madu min ka Faransi ye Maroc ye. E ni Ala cɛ. N'a y'a sɔrɔ Arasa bɛ Bamakɔ ye Madu bɛ Bamakɔ ye n'i ye nin bɛɛ fɔ ne yɛrɛ tun bɛ di ka kuma la. Mais e bɛ ka nin fɔ don min na Arasa bɛ Espagne. O y'a sɔrɔ Arasa bɔra Faransi ka taa Espagne. Madu yɛrɛ ka nin ko in kɛra yɛrɛ ka Arasa to Allemagne de hakili b'a la. Arasa tun bɛ Allemagne de. Wa Arasa ka vidéo kɛ dans la vie siɲɛ 2 a kɛra Madu ka histoire ye. Arasa ka vidéo kɛ ka tugu ɲɔgɔn na tile kelen kɔnɔ siɲɛ 2 a kɛra Madu ka histoire tellement que Arasa énervé la. Tellement qu'il était énervé. Tellement qu'il était choqué. A don ne yɛrɛ y'a wele ne ko n ko Gidi n ko i ye vidéo kɛ siɲɛ 2 a ko jɛnɛ ni non c'est pas possible
C'est pas possible. Vous savez que tu as tiré tout de Akinla non fait. C'est pas possible. Mais en réalité, on a donc à faire Madou yé affaire louchi de ke. Madou wile nga boss nongola Madou emi fo malen do mambe mamede. Madou ma fo kanga taka ka boa dala ko gouvernement mi be ka akiza on fait ko lu de ale deme. Ko be ka taka boy ka kla ka famille wele ka ni usigi. Famille nga kla ka gouvernement fo kanga nda bo ala ka na figi Madou yere dan ka do bitali kono. Ebe ko den ko kelem fe den ko ma fo be den ko bora ka video ke ko beka ni ka wari mine ko Madou yere ale jafa. Itu baba ko ta formula. E ma ko formula. Den ko mi e wari récolté. O den ko kele ne kila ka bo France ka fo ko kai na ka waru mine. Ko na kadi mo ki ka ni ka wari mine ko Madou yere kale Madou ka ko ale dépasser. Ko donc ko mo ko me ka kuma munu fo. Parce que Madou ka kuma folo intervention folo la an be ko go Madou ngo suno ngo be Madou nyala ko nere madala no ngo no ngo ni opéra ni ye accident sugu nketa ni ko sugu isoro be somnifère munu ki farla ngo Madou ma réveiller folo ka boss no ngola kwa ngona kunda ngamina kanya na majoli fanyana Madou wila ka boss no ngola ka sigi kaki fo ka famille wele ka nu siga kerefe famille nga jigi an ka be fo ko mal donc ni arasa ya fo ko an ka bo Madou kerefe donc il avait raison Madou avait raison di arasa ma kan kuma nga kale kerefe parce que Madou ere ko ayaw na figi dabo ala ko gouvernement ne furake ko gouvernement ne deme o ko fe mo chama ere yi photo bla be ka waru di Madou ma tellement nga mo shokira Madou ko ayi mo chama ye ulu ere dimi ngo jugu yu photo bla ka fo ulu tra Madou laje ka war di Madou Madou ko ayaw dabo na figi nunu ale be kan ko gela gouvernement ne ta en charge uyenketa abe mo mena e ivane mo mena ta le hakili bolo ko mais et ce ko yo parce que glock mi nyala no le fini be vidéo ke kana glomi quoi faut pas boire alcool parce que ni glomi do ite ko ye bile quoi Madou ebe ka fo kwara sa ko Madou mi ngana deme ngo Madou kele ne ko kaya na figi da bona kaya ntwe ko be ka gouvernement mi goshi abe ka de ko gela gouvernement ne ta en charge et là ka fo tu ko kwara sa ko ka bon Madou ko ani ala sa ko nga bon Madou ko donc ala sa il avait raison anga bon Madou ko o ko fe o Madou be bara jugu mun ga be maya be ma Madou bla mogo ye Madou bla mi ngara sa ya fo mogo ka bla aw de la ka video kelen ye ko ara sa ko ban ko mali ay bon Madou ko mais be ma bon Madou ko Madou ku me laje fo merde Madou ku ma ka video sigi mogo ku me Madou wele par téléphone fo Madou ka téléphone ku me saturé wele li fe extérieur mogo be ku me Madou wele ka groupe sigi Madou to ko la mais ni Madou ma do wele afa ko mba mangene abe do wele afa ko fa mangene arnaki da Madou ku me États-Unis ka wele ko mba mangene ni mi $200 ti abe do wele ko fa mangene obe $300 ti Madou toro mana ko la kata ko la ngolo siani mogo do che no tire kata tota a 26 mine tota 26 mine le Madou fe ni Madou bana ko luka baraka lu tara Madou règlement de compte ke Madou la arasa bora ni dossier be kalama aw be kila ka fotugu ko arasa ka an toy an ga tan dado sali histoire la donc an ga tan dado histoire la histoire mu tanga srai an ga tan dado histoire la histoire ma signé anyana an ga tan dado mana ko la o ko mana wuli an tona tugu o arasa kele ne be kila ka wuli an so mo fe ko arasa ka mo ko aya so arasa le no fe il faut arrêter Ivan be Madou bla be donc et de la ka vidéo ye ko aw de la ka vidéo do ye ko arasa yisigi ko balma e bo Madou ko Madou mo la ngula aw de la ko ifola mais muna mo ye Madou bla Madou jogo mo ko be Madou ko kumina yo de dabla mo ko bora ko arasa ma fo mo ko tuka ko arasa ma fo mo ko bo ko Madou jogo Madou kera qualité moleli mi o da to be a bla kelengele Madou ka journal ka ci bogo e be baga arasa ma Madou ka journal mi yela ko meta ka émission ke ulu bora ka mi ke Madou la iduma ko mo made ulu e mi da Madou ka horon koloyani Madou ka jamfatiani Madou ka yuruku na ka kalabantia ambe maya iduma bono yo donc arasa tata la fitini arasa il a plein droit arasa ka devoir de do ka mogo protéger kada ka ni koya an soro arasa folo de be interpeller an so mogo fait
an jɛɲɔgɔnw fɛ an balimaw fɛ an furuɲɔgɔnw fɛ an denw fɛ an somɔgɔw fɛ ni ko y'an fɛn o fɛn sɔrɔ Arasa fɔlɔ de bɛ ɲininka Arasa kelen don komi anw ka kira de ni ko y'an sɔrɔ ale de bɛ taa ɲininka anw kungo la quoi donc a y'o de dɔn n'a ɲɛ bɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka degun se anw ma n'o laban bɛ taa wolo ale yɛrɛ ka kɔlɔlɔ la donc il a le plein droit k'an b'o kɔnɔ ni min ko i tɛ b'o kɔnɔ i ka problème b'i bolo donc i ko Maduko galon do bi galon do sini ka d'a kan i bɛ ka Maduko histoire fɔ wagati min na o y'a sɔrɔ mobili fila de bɛ Arasa bolo Madu bɛ ka tirer $3 mobili de nɔfɛ à 6 000 €. 6 000 €, $4 millions. $4 mobili Madu taara tirer o de nɔfɛ Total 26 ne yɛrɛ y'a sa France yan non même pas 6 000 € k'a bila ka taa bon n'i y'a dédommagement ni fɛnw fara kan a bɛ sɔn ka t'i jɔ 8 000 € ninnu na quoi n'i yɛrɛ y'a sa i ka propre moyen na quoi mais n'i y'a sa mɔgɔ bolo peut-être o b'a ka tɔnɔw d'a kan quoi mais n'i yɛrɛ ko k'i bɛ Total 26 kun sa wagati c'était 6 000 €, moi je l'ai acheté ne ka mobili fɔlɔ n ko Total 26 de kun don Total 26 de kun don je l'ai acheté à 6 000 € France bali jan ba dɔ la yan nɔ o dun y'a sɔrɔ mobili min bɛ Arasa bolo kati fila a kelen bɛ t'i jɔ $45,000 la Arasa ka mobili kelen yɛrɛ $5,000,000 dama o ye Madu ka mobili kelen sɔngɔ yɛrɛ fɔlɔ $4,000,000 $4,000,000 joli bɛ b'o la $4,000,000 joli bɛ b'o la a tɛ sɛbɛn hasidiya ma ko Arasa ko Madu bɛna tɛmɛ ale la mobili fila bɛ mɔgɔ min bolo a kelen o kelen valeur bɛ t'i jɔ $40,000 la Cissé Technologie ye mobili fila di Arasa ma a kelen o kelen bɛ t'i jɔ $40,000 la o de bɛ t'i jɔ ko ale bɛ keleyala mɔgɔ dɔ la ça c'est faux an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen i nana tugu ko Arasa 2018 k'e fɔlɔ de y'o fɔ t-shirt min filɛ ne kana nin Arasa 2018 de filɛ kan nin Ivan muso fɔlɔ min y'a fɔ Facebook kan mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ Facebook kan ko Arasa 2018 ne jɛnɛ Sogodogo de don ne de kɔfɛ aw taara aw ka réunion k'aw ka bureau kɔnɔ n b'a bɛɛ kalama basi kuma kelen ye ne wele ko jɛnɛ Sogodogo ke e de ye Arasa 2018 fɔ donc an b'i kɔ an ye réunion k'an ka bureau kɔnɔ an b'i kɔ wa n b'a f'i ye jɛnɛ an ka bureau bɛɛ ka cikan don ka don i da kɔnɔ n'i taara ko bɛɛ lajɛlen kɛ i ka Arasa nɛgɛ a ka sɔn ko bɛɛ lajɛlen kɛ i ka Arasa nɛgɛ a ka sɔn parce que ni e ye min fɔ a ye a ti ban n ko a ma n ko basi n ko n bɛ n sin ka tiɲɛ f'i ye n ko Arasa 2018 ne ni Arasa ka hakilina tɛ n ko wa ne bɛ k'a dabɔ a kama de pour que ka politiciens bagabaga n ko pour que k'u bagabaga n ko sinon n ko en réalité n ko c'est pas possible a ko non continuez parce que ala bɛ se k'a ni sababa bɛɛ n ko problème t'a la n ko de toute façon n ko ne yɛrɛ kɔni b'a fɔ Arasa ɲɛna k'a fɔ a ye n ko n'a sɔnna n ko mais ne b'a Arasa tɛna sɔn parce que avant ça ne ni Arasa kumara ne bɔra n ye Arasa 2018 ne de ye ni t-shirt dilan ka taa $13,000 don t-shirt la k'a ni video mani fɛn o fɛn ni ka di faransiya k'a ni a bɛɛ la kelen kelen n'u k'a don n'aw hakili b'a ne fɔlɔ ni Dani de bɔra a don ni Dani bɛ McDonald kɔnɔ Dani ye t-shirt in don ne yɛrɛ y'a don ne ni Dani de taara t-shirt in commande kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a don ka video kɛ n ko Arasa 2018 Ivan ko e fɔlɔ de bɔra ko ka 2018 ko kuma fɔ ko tɔw y'a tɛ kɔfɛ aw ni ala cɛ n tɛ ngalontigɛla ye kalaban ci a taara i sigi ko ale fɔlɔ de Arasa 2018 fɔ mɔgɔ fɔlɔ min Arasa 2018 tigɛ a da kɔnɔ ne jɛnɛ Sogodogo de don wa ne de fɛnɛ ye Faransi videomani wele ka Dani wele ni Dani a don ni Dani ni Madu Traoré an ka taga la chapelle ka taa ni t-shirt min filɛ kana Arasa 2018 filɛ kana ka taa dilan videomani bɛɛ compter k'u ka tayiw ta ka dilan bɛɛ fu k'a d'u ma n k'u k'a don an ka bɔ ka video kɛ mais n bɛ ka nin kɛ wagati min na ni Arasa ma kuma wa n bɛ ka nin kɛ wagati min na ni cɛ ma kuma ni muso ma kuma je faisais seulement k'a kɛ ten ka mɔgɔw bagabaga o kɔfɛ de an kɛlen ka nin ko in daminɛ
antara salengradi ya jama bora do jama ba bora be mo keme sababo mo mu nana anga wele kan jabi ne ndani ga appel ko fe politicien yo imagine ou paniquera u ko ni deni ko ne ko damne ko ala be barika dola u bolbola ka tara sakama kere be ka Afrika deni nyana France ki be ke candidat ya ala sa ko ay kale ni jene wera makuma ko jene be ka muke ko makara sama video ya ala sa ko ay kale ma video yi ko ko ne be ka fame do nyona kala sa 2018 ko jema ba de be ka bonni no fe ala sa ene wela do atara kai maramuna fo pan ere kuntali école so kono ado ante ka nyoko ere so communication te kanya ala sa ene wele anya kuma damne communication te kanya ala sa ko na tara bamako kame kuma ka ala sa tale bamako ko jene nye video yi ako join hakinla dula ngo mo shima hakinla duna ngo nyere de hakinla duna ngo ma j'aimerais bien que qui présenter ako jene election manogo watambolo a watambolo no ngo arasa ngo warbe so ngo ni war ko konno ngo warbe so ngo wa ambe mi ko war ko infene na ngamodo nge ka fodoro ki sona ako no parce que problème muye ako war ko donte ako fo débuter hakaya doga kibolo no débuter hakaya tibolo fo mairie hakaya doga kibolo no tibolo aya ko chacha no ngo bon ni beto isa ngo le rebe nale ngo ni nana on va discuter ngo mais entre temps on be continuer ngo parce que nere fengele njate mine ngo dépend ya farasa 2018 ngo politicien on be paniquer le no ayre yele la ko ça c'est vrai ko depuis ne ko le rede akuma fali ko le rede na akuma fali ko le rede na akuma fali ne e vali na ni jo ke ere ko arasa ye wele ke ka boko ko fo ko ale be ke candidat on ni alachi arasa ko bela jelenge kale jene la décourager ni kuina ne de ko nta dabla ay ko beke ko nga dabla ko parce ko atina ke ya ko lui n'est pas prêt ko kan nga jofolo ngone ko ne de ko me ka fa ngunte o de toute façon account nga barake nga le ma fo anye ko nga barake wa ngo bo ale ka jone ka baranye muna arasa le ka soro ka ne tola ne ka nga barake so de barasa le kutala kuma fe parce que arega kuma tena na réaliser parce que ako ka changwa nya kataka te Mali kono kata sigini arasa anga kuma ni koka arasa tilala ka mi fone téléphone na asegino kelenka ne maso arasa bulu arasa ka klaka ka cellule de communication zana nunu ni metri turo ni fe nunu arasa ka klaka ne nulu blanga sigi kongere do ulu ka kuma be expliquer ni ulu ere kuma uchama fone ko inga o benata ne ko ngote ko bla na ye congrès vidéo laje congrès jama tela plus de mogo ba joli ne de ya fu nyana ado ngo akukadine arasa ka ke candidat ngo me arasa ko qualité se ka kai ka condition chama fo ngo me ngo arasa e condition fe fo ni arasa ma ke candidat ngo arasa ka incapacité atere ngo awne ka incapacité ado nya fa vidéo bi Ivan ne dusu tiɲɛ kojugu ngo anw yɛrɛ de ka incapacité be ka kɛ quoi ngo sɔngara sa kun kan ka présenter an man ka taa an ka doléance di mɔgɔ si ma alors que an bɛ mɔgɔ min ɲini o b'an bolo ka ban an bɛ taa an ka fɛn di mɔgɔ jumɛn ma a b'an bolo a tigi b'an bolo an mago bɛ mɔgɔninfin mun na ka kɛ k'an ka kungo ɲɛnabɔ o b'an bolo pourquoi an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ ne ye nin bɛɛ fɔ congrès kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna CDR jama bɛɛ kan a don a vidéo bɛ yen minnu tun bɛ congrès kɛyɔrɔ la u bɛ se k'a témoignage kɛ ka micro minɛ k'a fɔ ne e nani jɔ bi ko arasa ye Ivan ne wele ke ka bɔ ko k'a fɔ k'ale bɛ kɛ candidat ye ko kɔfɛ ko ka tila ka t'e janfa ko ka tila ka taa fɔ ko non ko ale tɛ ko ye c'est faux et archi faux aw ye ne de ye n ka ko la ka taa aw sigi aw ka bureau ta tiɲɛni in kɔnɔ ye ka taa aw ka manamanakan fɔ parce que a b'aw bɛɛ cerveau kɔnɔ ko arasa mana kɛ président aw bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ aw tugunkun tɛ arasa kɔ dɔwɛrɛ jɔyɔrɔ ɲini kɔ sinon arasa ma fosi kɛ ko arasa kun t'o kɛ ka tɛmɛ wa arasa ma fosi kɛ ko aw ma arasa dɔn ka tugu a kɔ n'o ye mais aw y'a ye aw ka intérêt de t'a kun dɔrɔn aw bɛ fɛ a ka kɛ mun ye a ma se ka k'o ye aw découragé la a y'a bila bɔ n'aw k'aw b'a bila kelen ka continuer sans vous a t'o de fɛ parce que aw yɛrɛ b'a dɔn aw tɛ aw don arasa bɛ se ka taa ɲɛ bon a ka taa ɲɛ ka sɔrɔ aw tɛ dɛ o dɔrɔn de dimiya b'aw la sinon Ivan e yɛrɛ ka kuma caman kɔnɔ i ko arasa bɛ kuma dɔw fɔ
ke ere son jago jugu be kuma do fo i yere kono ko me e ti se ko fo ai bo e ala donc si ça e bolu fi kono muna ita fa yere kunyana ou fait depo wakati ti boako muna ti boako depo wakati ala se ko chamanke e be ka ni fe fo ni make kunu ni make biu nunu bekera depuis sans flako mais sans flako kan koninyo abeka ko munu ke o mande e yo muna ima boako fo bisi sansan no emini i jondala kata mo ko wari mine ko parce que président ke ka teme ceder kono ko arasa ka gunu be bulu en même temps ni ivani kele ne borani kuma kan folo mi ko mo ko rete arasa so mo ko te arasa so ete mo ko mi soro e be kila ka ti kale kurane ka ko ka gunu bi bulu est ce que malion ça dit analyse ke genetique la fene quoi ni chei ne bolo na ni kuma kan folo mi folo ko arasa te soro ko arasa e mo la ngolo ne ko anta soro yere amena yere faga no fe ante ka soro mais o ivani kele ne kala ka boli kurana e tugu ki bolo do ka ko arasa ka guno bale kono sadiri nte jene soro mbe jene ka guno se mono ete arasa soro muna arasa ka guno be ke e kono ni ta soro donc depo yoro la quoi c'est un gros menteur sadiri ni ivani ge tuabu bolo ko utala la me ko chien flake parce que tuabu fle ni galon tugu ye chien kelenga ani e chien ba kelen fo ti di la tugu ni quoi e ivani ima boli arasa ka guno ko kuma e follow ou dans le système de follow ko ante arasa soro par téléphone amena yere faga anta soro o galon gena ko jowlai o gene ko jowla ivan nani jo ko aire kale ko problem tale na arasa chekoi kale na arasa be nyongo soro video en direct ira de la donc ayo gen ko jo ivan ta do sabina mi fo ivan na sa ko arasa ka gundo bale bulu mais edun ko de follow on ma ko outi arasa so ko arasa e mo langole bo ete mo mi soro mi meto ko guno se e kono mo meto ko guno se e kono ne bololite mo ko soro kono ça veut dire que ya ka fenti kono aka fenti kono mi mo ko kono e ka ba gunu kuma fie na be communiquer do eni mo mi te communiquer e bo guno soro to godi edun na na an mo ya follow ke eni o te communiquer ki to soro yere mais munya ka guno se kon o kuma o koro ba yira ebe ka fon ye galone do parce que ele da ko ma kita so ete arasa so mu ma ka guno si kono donc na ka guno fene bi kono ça veut dire que ikumba so oh ikumba so mu na ibora ka fon on ye kita so donc ambe question de poser au la ça ebe mu mi so fo beda ela ka guno fe ka plan fe ka stratégie fe que e manipuler que e torturer que e pliki palaka que e da e ka kila ka bo san fla kofe ke ere no tigite kuma ne e o wele chien keme fla o ti so nge ka telephone ta e pute e be kila ka na fotugu ke lo be nyoko so video en direct la i kila ka bo la tugu kana ni kurana e ko ka guno bebe e bulu ke wa e bi se ko détruire kada ka o ka guno be e bulu e du nana an ma ke to so telephone na e te mo mi so mo ka guno si kono donc ça veut dire que toi tu es un gros menteur wana ka guno ele bi kono nous on s'en fout de ça. Ika maduka ko c'est faux et archi faux arasa manifié ali mogo mi meka wari kunyini arasa ye mogo mi kumeka wari nyini den maduwe wallahi arasa te kile alo yela madu ere mu meka madu deme denen ko wallahi arasa te kile denen lo kumate maduma parce que fo jite ni shibolo ko mi nyogona te arasa bulu ate arasa ye mobile flari mara 90 millions ala da oma arasa sera kile amogola France visa ba ku Allemagne ba ku Amérique ba ku Espagne ba ku fam be Europe visa Asie fem be arasa ku nara sa ko pita jamana kono bi billahi ba kashe ka kameta madu ka France ye Maroc di ni madu sera Maroc na dona KFC kono ya donner France obita kele la ko mingana mobile mbe arasa bula tabulu jama mbe arasa bula tabulu passeport mbe abula tabulu. Donc, ne te okele akundo la. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Donc, il faut sécurité et koluti sara. Sécurité te sara. On a no fene. O fene gena ka jawla. O gena ka jawla. Ati moloyati. E na kita rasa soro gena ka joila. Ina na ko sécurité o gena ka joila. Ibina sa kimna ni guno ko kumai. Kana ni kurane. Asero bema. Donc, ne ma boni kurane mo goti de ela kwa.
parce que e yɛrɛ b'a dɔn e ye kalaban ci de o sinon i ka bɔli fɔlɔ ne bɔ bɔ ni kuranɛ o i bɔra ni kuranɛ de k'i bɛ mana da anw ɲɛ la parce que i bolo de quoi ko kuranɛ in bɛna to an b'i ka kuma valider ça c'est faux kuranɛ t'a tɔn bɛ da papa la ya parce que aw tigɛlen tɛ fɛn ka ala bɔ malien den tigɛlen tɛ fɛn ka ala bɔ e ko sécurité ko ala sa ka sécurité o tɛ sara n'ala sa ka sécurité o tɛ sara o mun de bɛ se e ma i ye fɛn di mɔgɔ ma a y'a fili a y'a bɔn a y'a da o mun bɛ s'i ma et puis e ka joli yɛrɛ de bɛ sécurité wari in na de quoi i va ni k'o fɔ an ye quoi c'est à dire ne yɛrɛ k'i ka nin wari bila ka d'i ma k'i da bɔ an da la quoi e ka joli bɛ sécurité la i bɛ bɔ i b'o de fɔ tu sors tu réclames ton argent mais e bɛ ka bɔ ka kuma ni jama tɔgɔ ye e bɛ ka kuma ni mɔgɔ minnu yɛrɛ tɔgɔ ye ala 90% ka numéro de téléphone yɛrɛ t'i bolo fɔlɔ e bɛ bɔ i bɛ dɛmɛ ɲini jama de fɛ ɔ n'i bɛ bɔ ka nin manamana kan sugu fɔ kɛ i bɛ t'o jama kelen de wele ka n'o jɔ i kɔfɛ aw b'a ka réclamation kɛ mais e kelen bɛ bɔ ka réclamation kɛ t'as pas dans le droit i tɛ sariya kɔnɔ Ivan Arasa kungo la Ivan Arasa ko daminɛlen fo ka se don min na i bɔra a kɔ i ye min don Arasa la n'i y'a bɔ i yɛrɛ poche la k'a don i bɛ bɔ i b'o de réclamer wa anw b'o de lasegin i ma sisan i k'i geli fɛn bɛ ka bɔ an da la mais jama kungo k'i bɛ bɔ ka kuma n'o ye o tɛ kɛ yan e bɔra i ka groupe kɔnɔ ko Arasa ka na Espagne Ivan groupe kɔnɔ denw de cotisera o groupe kɔnɔ denw ma deli k'a fɔ o ko Ivan bɔ i k'an ka wari réclamer o mɔgɔ si de m'a fɔ aw ye a ye bɔ aw ka wari ninnu réclamer aw ka joli de b'a la n'a ka min b'a la a bɛ bɔ aw b'o de fɔ an b'aw k'o de rembourser aw ma mais e bɛ ka bɔ ka wali kumaw fɔ jɛkulu ka wari ni ne jɛnɛ ye sigi yan sisan nɔ ko Arasa mago bɛ mobili la mobili bɛ bɛn 20,000,000 ma malien denw ka ne wele fan bɛɛ fɛ ka wari ci ne ma ne k'o wari fara ɲɔgɔn kan sisan ka t'o di Arasa ma Arasa ka taa négocio san n'a ye négocio san o min ka jugu sani ne jɛnɛ bɛ 20,000,000 in bila ka taa o k'a sɔrɔ ne ye video kɛ k'a yira bɛɛ la aw ka 20,000,000 filɛ a donna aw bolo e yɛrɛ ma bɔ ni reçu dɔw ye wa n ka reçu n b'a garder ni Arasa taara négocio san n bɛ bɔ ni n ka reçu malien ne ye 20,000,000 di a ye 20,000,000 min di n y'a di Arasa ma dɛ a kɔni taara négocio de san ni mɔgɔw wulila sisan nɔ a ye Arasa i b'an ka wari lasegin parce que an ko de k'i ka mobili san an ma fɔ i ka négocio san on peut comprendre ça mais mɔgɔ si ma wuli k'a fɔ ko Ivan i ta kɛ monsieur de huissier e tɛ huissier de justice ye koyi wa mɔgɔ si ma taa plainte déposer fɛ yen k'u bɛ fɛ Arasa k'u ka sécurité wari sara e ko sécurité wari o c'est à dire Ivan ka histoire in bɛ komi quoi komi n'a y'a sɔrɔ Ivan taara magasin kɔnɔ quoi ka taa magasin kɔnɔ ka taa sanni kɛ ka tila ka taa o dumuni tobi k'o bo kɛ ka tila ka sɔrɔ ka taa magasin tigi fɛ yen wa ko n ka wari lasegin ma o tɛ nin ya e bɛ taa magasin kɔnɔ ka taa dumuni san ka taa o tobi k'o dun k'i sigi k'o bo kɛ ka sɔrɔ ka t'i jɔ magasin tigi ma to ko n ka wari ja o t'o ya e ye wari ci ka taa o ko ka sécurité ta o Arasa tun bɛ taa yɔrɔ la ko sécurité t'a kɔ wa ka kɔnsa de e bɛ sécurité ta ɲɛ n ko mɔgɔ kelenw de tun b'a kɔ e ye weleli kɛ don min na ko sécurité n ko y'a sɔrɔ sécurité de tun b'a kɔ fo bi o sécurité kelen b'a kɔ e y'i ka sécurité sara ka dan san min na o san kelen kɔfɛ hali bi mɔgɔw b'a kɔ est ce que e tɛ maloya yɛrɛ ka bɔ ka sécurité ko kuma fɔ an ɲɛna n'a y'a sɔrɔ k'i ye wari bila ka taa ko ka Arasa sécuriser n'a ma sɔn ka sécuritéw sara o tɛ problème ye o mais n'a ma sɔn k'u ta o de ye problème ye n'a ma sɔn k'u ta o fana tɛ problème ba ye ni ko y'a sɔrɔ o de ye problème ba ye est ce que Ivan i bɛ ka bamanankan faamu wa zanabada ninnu ti ko dɔn ye quoi e ye 100,000 di ko Arasa mɔgɔ 4 ta i k'i sécuriser pour que ko kan'i sɔrɔ a ye mɔgɔ 4 ta a m'u sara o tɛ ka sira ye o t'i ka sira ye n'a m'u ta de o de bɛ se ka k'i ka sira ye n'a m'u ta o bɛ se ka k'i ka sira ye o man ka k'i ka sira ye ni ko y'a sɔrɔ o de y'i ka sira ye est ce que i ye bamanankan faamu Ivan wa i t'a sɔrɔ a tununnen don yen quoi a tununenba de filɛ ne ka sujet kɔnɔ nin donc n'a y'u ta n'a m'u sara o y'i ka problème ye mais i ka problème ba tɛ mais n'a m'u ta i ka problème de ye mais i ka problème ba tɛ
mais ni ko y'a sɔrɔ i ka problème parce que ni ko y'a sɔrɔ a bɛ komi e siranna ko min ɲɛ a kɛra o de donc a bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ n'i ye 100 di sécurité ta pour i ka lakana i bana k'a kɛ k'o wari dun ni sécurité ma ta ni ko kun ye arasa sɔrɔ o période kɔnɔ ni ko jugu o ko jugu kun ye arasa sɔrɔ k'a sɔrɔ aw kun bɛ ka sécurité sara arasa bana ka sécurité ta ko y'a sɔrɔ aw kun bɛ se k'aw plaigner n balimaw a y'a ye an kun bɛ sécurité ta arasa ye a ma sɔn dɛ o de y'a to nin y'a sɔrɔ mais arasa aw kun bɛ ka sécurité sara wagati min na sécurité kun b'a kɔ u ma deli k'a fɔ ka bɔ ka vidéo kɛ an tɛ arasa sécuriser parce que an ka juru b'a la u ma deli ka taa a fɔ mɔgɔ ye u ma deli ka vidéo kɛ la preuve même o sécurité kelenw de bɔra k'a fɔ ko arasa donna anw jigiya kɔrɔ ko arasa ye fɛn bɛɛ kɛ anw ye ko anw mago bɛ ko o ko la ɲɛnamaya la n'an y'a ɲini arasa fɛ n'a ma bɛɛ kɛ n'a se kɛra min a b'o kan ye o sécurité mɔgɔw kelen de tilala ka bɔ k'o fɔ ne bolo Iva ne ye hɔrɔnden ye k'e yi c'est à dire quoi ne ye halala ye quoi bilaye kuma an ka bɔ ka kuma Facebook kan tugun ni ne jɛnɛ don ne tɛ kuma tugun e bɔra yan nɔ ko sécurité tɛ sara o sécurité cɛ joli joli bɔra ka vidéo kɛ ka arasa ko k'a jɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko ni cɛ in walahi nin ye ko kɛ anw ye anw yɛrɛ kun t'a la bɛ min k'an ye wa an ka ko mana kɛ a bɛ wuli k'i jɔ e bɛ bɔ ka mun manamanakan fɔ anw ye tugun ko dɔw fɛnɛ bɛ taa ko ka Ivan to yen ko ka Ivan to yen pourquoi jɔn de bɛ ka Ivan deli k'a deli ko mun de kɛra Narasa ka fɛn b'a bolo n'a ma bɔ n'a ye an t'an ta yafa ma an Narasa ko Madu tɛ dɛmɛ a t'i dɛmɛ bi a t'i dɛmɛ sini i ko Mandela taara hôtel la ko Arasa m'a bolo d'a ma a t'a bolo d'a ma bi a t'a bolo d'a ma sini pourquoi a b'a bolo d'a ma a t'a di a b'a di ka da kun jumɛn kan mɔgɔ min wulila k'a fɔ k'i ka jɛkulu tɛ tɛmɛ san 1 kan e nalen France o bɛna hypocrite ale kɛrɛfɛ k'e ka t'i tɛgɛ d'o ma a t'a di e bɛ k'a fɔ don min na ko Arasa ni Mandela ka photo ta n k'o don y'a sɔrɔ Arasa tigɛra Mandela la fo ka taa cu a kɔfɛ e kun t'o kalama o parce que e tɛ France e mago t'o la tɔgɔ ɲini ni jamu ɲini ni c'est à dire yɛrɛ yira ko de ka di aw ye quoi a tɛ diɲɛ kalama mɔgɔ min bɛ k'a fɔ e tɔgɔ jugu fɔ k'e ka jɛkulu la gosi ka jugu la don e ka jɛkulu kɔnɔ k'e kɛlɛ o bɛ na sisan nɔ k'a bɛna ko k'a jɛ ka hypocrite k'e fɛ e bɛ kuma o fɛ jamais est-ce que e Arasa ɲininka kun min na k'a ko k'a ta tɛgɛ di Mandela ma a y'i ban ka tɛgɛ d'a ma a labanna mun na bi Arasa jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ jumɛn ye bi mɔgɔ jumɛn bɛ ka yala ka Arasa dɛmɛbagaw minɛ k'a b'u ladon kaso la bi Mandela tɛ ya donc Arasa il avait raison Ivan n'a ko k'a ta tɛgɛ di Mandela ma il avait raison temps ye raison di Arasa ma bi ko temps wallahi wagati de ye raison ye wagati de ye raison di Arasa ma mais e bolo Arasa avancé le no quoi Arasa cerveau ba cerveau nya mena ça dire Arasa yɛrɛ niveau de ka bon malin den ma quoi Arasa bɛ san 3 san 4 ko ye aw ɲɛ quoi o de ye nin ye mɔgɔ min yala la k'a fɔ Faransi bɛɛ ye k'i ka jɛkulu tɛ tɛmɛ san 1 kan jɛkulu min ni i ka ɲɛnamaya bɛɛ dabila fɛn kelen mun nɔfɛ Arasa y'a ka ɲɛnamaya dédié anw fantanw dɛmɛli la o fantan kelenw ka wuli tuguni ko wayi ko Arasa ka jɛkulu tɛ bɔ san 1 na k'ale bɛ san 1 de di Arasa ka jɛkulu ma ko o bɛ ban Ivan e kun b'o kalama ko Mandela ye nin fɔ Arasa ma Mandela ye nin fɔ Arasa ma ka sɔrɔ Arasa mana Faransi ni Arasa nana Faransi ni Ivan taara kɛ tɔgɔ ɲiniya ni kuncɛbaniya ye ka taa Mandela sama ka na n'o ye ko Arasa k'a bolo d'a Arasa k'a bolo d'a ma mun na a t'a tɛgɛ di a wolola mun na bi jɔn bɛ ka yala Paris jɔn bɛ ka plainte don anw kama jɔn kelen do ka Arasa n'a ka jɛkulu mɔgɔw kɛ ennemi juré o Mandela kelen tɛ ya donc ni Arasa ko k'a t'a bolo di Mandela ma donc Arasa il avait raison moi je lui donne raison parce que Arasa y'a dɔn kɛ aw bɛɛ tɔgɔ ɲinina jamu ɲinina hypocrite de o de y'a to a ko a t'a tɛgɛ di i bɛ t'o photo ta k'o bila Arasa bolo bɛ ta Arasa kelen bɛ k'i ɲɛbɔ Mandela walahi Arasa quoi walahi on t'adore quoi walahi on t'adore parce que i tɛ hypocrite ye i tɛ ko min fɛ i t'a fɛ n'i bɛ min na i b'a la c'est pour cela an b'i kɔ wa min yɛrɛ Arasa tɔ ko diya ne ya
c'est-à-dire a ma sɔn ka fantandenw gɛrɛ a la o de y'a tɔ diya ne quoi parce que anw fantandenw an ka ko tɛ laban an tɛ sɔn ka ko laban quoi an ka ko bɛɛ ye intérêt kow de aw mana wuli ko Alasa ni mɔgɔ tɛ bɛn a la Alasa ni mɔgɔ tɛ bɛn a la aw yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ bɛn wa Alasa ni mɔgɔ tɛ bɛn aw ni minnu bɛ bɛn a tɛ taa ka ko kɛ aw ma tɔgɔ di Alasa ma aw tɛ se ka tɔgɔ bɔ a la i nana tugu ko Lasana e bɛ se ka Alasa ko fɔ Lasana e bɛ se ka Lasana ko fɔ Alasa ye k'i bɛna k'i b'i da don Alasa ni Lasana fɛnɛ cɛ ko Alasa ko k'e ka Lasana lana k'o biye ko ɲɛna o selen biye ko ma k'e ko Alasa ko wari t'ale bolo sisan ko ka biye ta ko ka Lasana tugu a kɔ kalabanciya kuma dama ne ko ni e bɛ se o mɔgɔ lata la Espagne ne ko i t'i somɔgɔw yɛrɛ lata fɔlɔ wa e somɔgɔ joli bɛ Espagne k'e i va n'o lata i somɔgɔ joli bɛ yen a dɔ tɔgɔ fɔ k'i ye min bɔ aw ka du kɔnɔ k'a lata k'e bɛ deli ka artiste lataga dɛ e bɛ deli ka nataga dɛ artiste dɔ tɔgɔ fɔ sani ka taa ko sɛbɛmɔgɔya ye o ka mɔgɔw lata Espagne o ne ko e yɛrɛ tɛ se k'i somɔgɔ t'i la somɔgɔ t'e la n'i b'i somɔgɔ fɔ la dɔ ka hɛrɛ kole sani ka taga kɛ tɔgɔ ɲiniya ye ko e bɛ artiste lataga dɛ han e yɛrɛ tɔgɔ duman b'e ka Espagne yɛrɛ fɔlɔ artiste mana ta i bɛ t'i yɛrɛ ko kuncɛbaniya ye ka sɔrɔ ka taa hali ni artiste ko k'u bɛ photo ta i bɛ taga fɔ ko mɔgɔw ka 10 euro sara sinon k'i n'olu tɛ photo ta ko artiste n'olu tɛ photo ta e bɛ t'i jɔ i b'a yɛrɛ ka kuma la c'est comme si n'ale taara dɔrɔn polisiso la dɔrɔn u bɛ visa di mɔgɔw ma a ka kuma kɔnɔna bɛ o de la bon e mana taa polisiso la u bɛ visa di o ne ko e t'i somɔgɔw lata fɔlɔ i somɔgɔw lata sani ka taga baga artistew ma dɛ ka taga baga mɔgɔ wɛrɛ gansanw ma o i somɔgɔw lata fɔlɔ Espagne e y'i somɔgɔ joli lata Espagne e yɛrɛ ka propre famille non o kuma famille t'e la somɔgɔ tɛ e ye somɔgɔ tani de ya i somɔgɔw lata fɔlɔ o le k'i ka t'i cɛsiri mɔgɔ wɛrɛw ka Espagne lataga la ko e mana don e bɛ visa sɔrɔ mɔgɔw ye e y'a fɔ Alasi Basi ɲɛna ne bɛ visa sɔrɔ mɔgɔw ye e bɛ visa sɔrɔ mɔgɔw ye o de y'a to i bɛ pauvreya la tan e bɛ visa sɔrɔ mɔgɔw ye o la maliyɛnw bɛ ka ji ta quoi e ni Ala nana kɛlɛ cɛ e bɛ visa sɔrɔ mɔgɔ ye e bɛ visa sɔrɔ mɔgɔ ye e ye Alasa lata cogo min na ne b'a cogo bɛɛ dɔn mun t'olu si fɔ fɔlɔ an bɛ na ni ɲɔgɔn ye o Ivan dɔɔni de don i ye cɛkunya min kɛ ka cɛkunya min kɛ tɔgɔ ɲini min kɛ k'i bɛ Alasa lata Espagne i y'o dabɔ tɔgɔ min kama i y'o dabɔ jagoya reconnaissance min kama ko Alasa k'o k'i ye à vie i y'a dabɔ de kama sinon e fɔlɔ tun b'an ka Alasa la naw mɔgɔ min ka Alasa ka nali ko tun bɛ sen na i b'a tigi dɔn ne b'a dɔn mais ni an bɛ na ni ɲɔgɔn ye Ivan an bɛ na ni ɲɔgɔn ye tɔgɔ ɲinina dɔrɔn tɔgɔ ɲini dɔrɔn k'i yɛrɛ c'est à dire quoi a tun bɛ fɛ ka Alasa ta otage de la cɛ min bɛ Alasa ta otage la o e ye hali ye miliyari di Alasa ma bilayi Alasa t'a ka kuranɛ datugu ye e Ivan de nana n bɛ nin fɔ n bɛ bɔ kuma la parce que c'est sûr que vidéo janyana e Ivan e de nana a imposer Espagne kaw da la k'i tɛ don groupe kɔnɔ n'i ma 20 euros sara k'i tɛ don groupe kɔnɔ n'i ma 20 euros sara ne y'u jɛnɛ welela yan y'i wele n ko Ivan Ivan e tun bɛ ne wele tɔgɔ min na i b'a dɔn fitiri gale e tun bɛ ne wele tɔgɔ min na i b'a dɔn mais i bɛ k'i yɛrɛ kɛ bi i b'a fɔ ko depuis Ala k'e da ko e ma deli ka ne dɔn k'a sɔrɔ e Ivan tun bɛ ne wele tɔgɔ min na e tun bɛ tɔgɔ min da e tun bɛ tɔgɔ min fɔ ne ma e Ivan i b'a dɔn ne b'a dɔn bɔ ni kuranɛ fɛnɛ k'i bolo don o fɛnɛ kan k'i tun tɛ ne wele o tɔgɔ la e Ivan tun bɛ tɔgɔ min fɔ ne ma i b'a dɔn Ivan tun bɛ siran hali ka ne tɔgɔ fɔ bilahi c'est à dire ne bɛ ninnu filɛ quoi n bɛ yɛlɛw la de quoi c'est à dire u don kuma ni CDR la n k'u tun bɛ ne yɛrɛ kɛ komi Ala de mais n'u position na dɔrɔn u bɛ bila mɔgɔ fɔlɔ min o ye ne de o la ne y'a fɔ n ko ninnu bɛ ka ko o ko kɛ Alasa la n k'a ma bali ne la parce que u ye Alasa bonya cogo min na u tun bɛ nin de kɛ ne la a bɛɛ sans exception c'est à dire hali Amadu min filɛ nin ye États-Unis n k'o tun bɛ ne wele quoi c'est à dire ko ne yɛrɛ de ka d'ale ko ne c'est à dire k'ale balimamuso mais e k'olu bɛɛ ye bi c'est à dire n'u dɔnna mɔgɔ kelen ni fila ma n'u ka vidéo partager dɔrɔn n'u dɔnna dɔrɔn ça y est dɔrɔn u bɛ bila mɔgɔ fɔlɔ min o ye Jɛnɛ Sogodogo de parce que ne de b'u ni baraji cɛ fɔlɔ donc n'u y'a essayer k'u bɛ ne talo ka ne fili
u bɛ sɔrɔ ka tila ka testi kɛ Arasa fɛnɛ la o la n y'a fɔ don dɔ la a b'i ka video kɔnɔ n ko ko o ko bɛ ka Arasa sɔrɔ u y'a kɛ ne fɔlɔ de la a bɛɛ kɛra ne fɔlɔ de la Ivan kun tɛ Arasa wele ko faama walayi Ivan tile kelen kun tɛ ne wele ko jɛnɛ sani Ivan kun b'a ne sɔrɔ téléphone na quoi ne kun bɛ pɛrɛn Ivan kunna kuma dɔw la quoi fo ne kun bɛ maloya a ka bɔ ni kuranɛ ye ne kun bɛ ci Ivan bolo kuma dɔw la don min na ne ye Ivan wele n ko pourquoi a bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la ne cira Ivan bolo fo merde a tɛ nin o don ni bi tɛ kelen dɛ n ko pourquoi a bɛ wari minɛ mɔgɔw la n ko Arasa ka combat tɛ wari ko kɛlɛ a ko ne ma ko non k'ale bɛ ko parce que ko ni ale bɛ ka wari minɛ ko parce que ko ni ma wari minɛ k'u t'a kɛ ko ɲɛnama ye quoi ko ni mɔgɔ ye chef wari 20 bɔ ko ni dɔrɔmɛ 20 bɔ ka don ko la k'i b'i janto o ko la quoi ne ko mais n ko en même temps moi j'aimerais bien k'i ka mɔgɔw to yen u ka don librement n ko parce que Arasa mago bɛ jama de la mago tɛ wari la fɔlɔ n ko anw mɔgɔ 100 bɛ se ka jɛ ka ko min kɛ bi ni Arasa ka ko taara ɲɛ n ko mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ wuli ka mɔgɔ 100 ka baara kɛ n ko fɛnɛ t'a kɛ parce que k'a ka d'a ye dɛ o b'a kɛ parce que a bɛ tɔgɔ de nɔfɛ ne ye nin bɛɛ fɔ Ivan don n ko Arasa ka jɛkulu qualité min filɛ an bolo nin n'i b'a la développer fɔlɔ de n'i y'a la développer wagati bɛ kɛ anw bɛ maɲumako min kɛla ka wari bɔ bi n ko mɔgɔ dɔ bɛ sinan ka na o b'a sɔrɔ tɔgɔ b'a la sanga b'a la o bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini san o bɛ na koba dɔ kɛ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ o donc pour l'instant kana mɔgɔw bali ka don mɔgɔw to u ka don n'u donna n'i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ Espagne n'a se t'i ye an bɛɛ bɛ welewelemada kɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan n ko fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ Arasa de a bɔra France o a bɔra Espagne o a bɔra Amérique o nin bɛɛ de ye kelen a ko wa k'a y'a mɛn donc Ivan continue a b'o wari minɛ a ye wari ci don min na Arasa ma Ivan ka bɔ mɔgɔw ye k'a fɔ Arasa ye min fɔ a ye a don Ivan cɛ min bɛ perturber Arasa tɛ sa cɛ min bɛ kuma k'a dalakan dun o tɛ Arasa ye Arasa bɛ fɛn o fɛn f'i ye dogo la n'i y'a jɔ bilayi c'est-à-dire o de la i ma ye ni Arasa ye a jamanen quoi adamaden tɛ jama nkalon kan quoi Arasa filɛ Arasa bɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔ kɔfɛ n'i y'a jɔ n'i y'a pousser a b'a f'i ɲɛna piyan wa fosi tɛ bɔ a la pas paga a bɔra ni syndicat ka video ni fɛn ninnu ye a taara Mali kɔnɔ a ye baara daw kan a ma deli ka min dɔw kan hali Espagne a ma kɛ yan mun bɔra la pas paga parce que cɛ kuma c'est-à-dire a janba kumakan na quoi Arasa bɛ fɛn o fɛn fɔ walahi a janba la Arasa tɛ fosi fɔ e Ivan ye dogo la ko ni Arasa jɔ k'a t'a tiɲɛ fɔ a tigi ye wa n'a tigi ko a tɛ Arasa fɛ yan a tɛ paga bɔ cɛ ka ɲɛnama la parce que Arasa yɛrɛ ye yɛrɛ formé ten a mago t'o la quoi Arasa bɛ compter a yɛrɛbakun de kan fɔlɔ o de y'a to Ala ye mɔgɔw d'a ma minnu b'a nɔfɛ kɛlɛ kɛ ni Arasa tun bɛ compter maliyɛn kan bilahi Arasa tun tɛ maliyɛn ka kɛlɛ kɛ parce que maliyɛn ka kɛlɛ bilama bɛ komi sanjikɔrɔ wɔsi de Arasa comptelen bɛ Ala kira a yɛrɛbakun de kan en premier donc e tɛna bɔ ni fosi ye mɔgɔ kan ko ni ko Arasa ka kuma o tigi ɲɛna k'a t'a fɔ o tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen i bɛna fɛn o fɛn fɔ kɛ n'i ko Arasa k'a fɔ a b'a fɔ bien hali kɔnɔ tɛ wuli ka bɔ a fanga wa a tigi yɛrɛ tɛ se ka paga kɛ fosi parce qu'il a ses raisons e ni mɔgɔ fɛn o fɛn tɔgɔ cité i Mandela o il avait raison i Madu o il avait raison ani mun wɛrɛ na dɔ wɛrɛ kɛ ani mun wɛrɛ ko Arasa ko k'e ka bɔ ko ka video kɛ ko k'a soutenir ko après ko Arasa taara radio sow la ko ka taa fɔ k'ale tɛ kɛ candidat a bɛɛ nkalon ne de fɔlɔ bɔra yan nɔ ko Arasa 2018 a t-shirt filɛ ka na bɔ n'i ka t-shirt ye ko Arasa 2018 bɔ n'a ye y'en a pas ne de bɔra ni t-shirt ye ka t-shirt dilan ka di France video mani bɛɛ ma a ye ne ye o de la a sɔrɔla ka taa aw ka BJ wa BC ko kuma in de kɔnɔna la yen nɔ ka taa aw ka manamanakanw fɔ ko Arasa ka kɛ candidat ye jagoya Basi Kumaga délégué ka ne wele k'a fɔ ko ne ka kɛ aw ka porte-parole ye Arasa kɛrɛfɛ a don y'a sɔrɔ hali ne t'a ka CDR kɔnɔ ye mais tellement que adamaden minnu don quoi n'u b'u mago ɲini quoi hali n'u mago bɛ jabulu de bolo hali n'u mago bɛ jabulu de bolo u bɛ t'u o jabulu kɛrɛfɛ quoi sinon ne bɛ Basi bɛ ne wele don min na bila ne tɛ CDR kɔnɔ n t'a kɔnɔ n ma surunya ka k'a kɔnɔ u kɛlen bɛ k'an gɛn yɛrɛ mais u mago jɔra ye ne kan k'u ma hésiter sans hésitation a gɛrɛla ne la i b'a fɔ komi ne ni Basi bɛ ɲɔgɔn dɔn
fo basi b'a fɔ ne ma don ko mɔgɔ tɛ kɔngɛrɛ kɛnɛ kan ye ko min bɛ se ka kuma ka ne bɔ ko mɔgɔ tɛ kɔngɛrɛ kɛnɛ kan ko min bɛ se ka Alassane convaincre ka ne bɔ ko wa ko olu ka bureau international bɛɛ ye danaya da ne kan ko ne ka taa nin cause défend ni basi fɛnɛ m'o fɔ ne basi ka bɔ ni kuranɛ k'i bolo da kan ko maa ko k'aw tɛ kuranɛ ko de ni basi ma ne wele ko Jɛnɛ Sogodogo ko k'a fɔ ko Alassane 2018 k'a mɛnɛ e de fɔlɔ da kɔnɔ wa an y'a ye e de la donc bɔ i k'a ko défend wa an b'i kɔ ni basi fɛnɛ m'o fɔ n'a ye hɔrɔnden ko marakaden halala don a ka bɔ a k'a fɔ ko nkalon ko Jɛnɛ bɛ ka nin fɔ k'an délégué ko ne ka kɛ bɛɛ ɲɛma a dɔn ko basi ma ne tɛ se ka kɛ bɛɛ ɲɛma parce que ne t'a fɔ CDL kɔnɔ ko min kɔni ye seko ye n b'a fɔ ko non ko yɛrɛ de jɛra n'a ye ko ne ka kɛ bɛɛ ko wa ko ni n taara fɛnɛ ko n ka réunion provoqué ka bɛɛ la fara ɲɔgɔn kan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan wa an bɛɛ jɛra n'a ye i k'a téléguidé a don u ye ne de délégué ko ne ka ko in bɛɛ téléguidé alors que n tɛ CDL kɔnɔ dɛ mais comme u mɔgɔw tun bɛ ne bolo o don u bɛna gɛrɛ ne la ninnu ye jabulu de ye quoi ninnu ye jabulu de ye sitanɛw de don quoi n'u mɔgɔw b'i bolo quoi c'est à dire tellement que intérêt personnel ka di ninnu ye n'u mɔgɔw bɛ hali sitanɛ la u bɛ gɛrɛ a la ka taa u mɔgɔw dilan quoi c'est pas la peine an b'aw dɔn quoi donc Lassana ka ko hali cɛ min tɛ e o tɛ se ka Lassana ni Arasa bila ɲɔgɔn na ni jogo jugu bɛ Arasa la Lassana b'a dɔn ka tɛmɛ e kan mais Lassana bɛ Arasa kɔ ni jogo ɲuman bɛ Arasa la Lassana b'a dɔn ka tɛmɛ e kan Lassana bɛ Arasa kɔ bon hali cɛ min tɛ e ye ko Arasa ye fɛn dɔ fɔ marakaw ma Arasa bɛ min fɔ a yɛrɛ ma Arasa bɛ se k'o fɔ Lassana ma Arasa yɛrɛ ye maraka de ye n ko Arasa bɛ tilen ka marakaw saboter Arasa yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ ale yɛrɛ ma k'ale yɛrɛ ye maraka ye e bɛ taga fɔ ko o ye marakaw saboter Arasa yɛrɛ ye maraka wa Arasa yɛrɛ bɛ tilen ka marakaw saboter a yɛrɛ ma Arasa yɛrɛ b'a yɛrɛ saboter e bɛ t'i jɔ ko Arasa ye fɛn dɔ fɔ ko ni e y'o fɔ k'o bɛ Arasa ni Lassana bila ɲɔgɔn na e de bɛ se ka Lassana ni Arasa bila ɲɔgɔn na e ye Lassana ni Arasa sɔrɔ u ka jɛ la wa e tɛ se k'olu fara hali mɔgɔ min tɛ e ye o tɛ se ka Lassana bɔ Arasa kɔ k'o f'i ɲɛna donc an bɛ tɛmɛ ka bɔ yan en tout cas minnu kɔni bɛ ka Ivan deli aw bɛ se ka continuer aw ka delili fɛ ko Dani fɛnɛ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ko ka Ivan frappé k'ale b'o tigi frappé Baba Kamara taara o vidéo bla ne bɔlen filɛ k'a frappé nin Dani b'o fɔ kɛ mais Dani ta tɛ mɔgɔ ka téléphone ye koyi Dani ta tɛ mɔgɔ ka téléphone ye mɔgɔ ta tɛ Dani ka téléphone ye hali sini ni Ivan bɔra ka nkalon jugu tigɛ yan nɔ an bɛ bɔ k'a da lɛfɛ kɔnɔ fo ka ɲa an bɛ bɔ k'a da lɛfɛ fo ka ɲa cɛ si tɛ cɛ nɛ minɛ a la yan wa muso si tɛ muso nɛ minɛ a la yan nɔ et puis c'est tout donc o de kun do a k'an bɛn au revoir